Welcome back to Revise and Resubmit, and welcome to another weekend book review. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Khalida. Yeah, that one word. Just cutting through the middle of the night, August 2021. The voice was quiet, hoarse, speaking to Ari. And you can just feel the desperation behind it, can't you? Not just a casual call. Not at all. It was a plea, really. Heavy. Khalida Popal answers, yes, throat dry, panic already rising. Because the woman on the other end, she wasn't calling about, logistics or finding shelter or anything normal. No, she was sitting with her brother's gun. She tells Popal she hasn't slept in days. And then she says it. It's chilling. When they knock on my door, I will shoot myself in the head. It is better to kill myself than be caught by them. Just devastating certainty in her voice. That choice. Preferring that over being captured by the Taliban, it just shows the horrifying reality, doesn't it? As Kabul was falling. Absolutely. And Popal puts that anecdote right at the start of her memoir. It immediately tells you this isn't some abstract political thing we're talking about. Right. These are real, immediate, existential threats faced by women she knew, women she loved. Exactly. And this whole incredible, harrowing story is captured in her book, My Beautiful Sisters, a memoir of courage, hope, and the Afghan women's soccer team. The author, Khalida Popal. Yeah. She's so much more than just the writer here. Oh, definitely. She's the former captain of the Afghan women's national football team, a team that, tragically, is now banned by the Taliban. And she's still fighting, isn't she? Even in exile in Denmark. Yeah. Founder and director of the Girl Power organization. Right, and she's still the program and event director for the national team in exile. Her whole life really has been about this movement for women's rights, using football as the way in Afghanistan. And this memoir, it's not just about the early days of starting the team, though that's in there too. It really zooms in on that 2021 crisis. Yeah, the return of the Taliban and this almost unbelievable operation she was central to, trying to get around 500 players and their families out. Just incredible pressure. So for you listening, maybe you're just starting out on your own research journey, or maybe you come at things more like a literary critic looking for, powerful primary sources. This book is vital. It really is. It's such an authentic, intimate look at systemic oppression, at gender conflict, and how sport can become this space for resistance. It shows you personal courage against these huge, failing systems. It's an amazing testament to survival, to persistence. And honestly, we feel this story is so important. It gives such crucial context to everything happening globally around human rights and sports that we really, really urge you. Make time to read this memoir. It's thoughtfully crafted, deeply personal. Whether you subscribe to us or not, please check it out. The link's in the show notes. Definitely second that. Now, before we really get into Popal's own beginnings, her childhood, the start of this whole fight, there's something else we wanted to do. Oh, right. The shout out. A goodwill gesture we wanted to make. Exactly. For Coach Isaac Obenson. Yes. Coach Obenson. He's a PHP backend developer, a tech enthusiast based in Cameroon. But his real passion project is on-the-ground community work. He runs the Golden Stars Sports Academy in Tico, Cameroon. It's a community initiative focused on developing young football talent. Supporting kids and young adults, ages 10 to 22. Giving them skills, direction, purpose through sport. It's exactly the kind of grassroots work that needs support. Absolutely. And he's actually looking for sponsorship right now to keep it going and hopefully expand it. He'd be really happy to share his project overview, the budget, all the details with anyone who might be interested in helping out. Oh, yeah. Any generous donors listening. You can connect with him directly through his LinkedIn. We're putting his LinkedIn link and also a link to his YouTube playlist right there in the show notes. Yeah, we're always glad to amplify work like that. It's so important. It really is. That kind of community support, especially through sport for young people, it's needed everywhere. Okay, so with that said, let's rewind. Back to Khalida Popal's own story. Back to Kabul, 1996. The first time the city fell, and how it just shattered everything. Popal paints this picture of a normal late autumn afternoon just before it happened, playing outside, heading home. But then that night, they're at a family wedding party. And everything just stops. Completely. An uncle bursts in, shouting, "The Taliban have taken the city. Everyone needs to get home now." Instant panic. The music dies. She talks about the bride being taken away, sobbing, her henna half done, smearing. Just such a brutal image of joy being crushed. Yeah. And her mother comes back with bed sheets. They can't walk home uncovered. All the phones are dead. The city's gone silent. Not just physically silent, right? But emotionally. Yeah, exactly. They walk home in the moonlight, early morning hours. She describes the world just
stripped of color, gray, utterly silent. And when they get home, everyone's just terrified, waiting for news. And the news they get is horrifying. Mohammed Najibullah, the president, captured, tortured, hung from traffic light poles. And Popal, she's just a kid, but she sees her father and grandfather, men she'd never seen break, start to cry. And it wasn't just about Najibullah himself, was it? It was what his death signified. Right. It signified the arrival of this deadly, oppressive atmosphere. They knew what it meant for their family, for their way of life. And the consequences came fast, especially for a family that valued education, liberal ideas. Immediately. Girls' schools banned, women forbidden from working or studying. And her father, in this incredibly defiant move, says if his daughter can't go to school, his sons won't either. He didn't want them learning the Taliban's warped version of things. So they hid. Yeah, retreated to the basement, set up secret homeschooling, just trying to hold on to that value of education. But that kind of resistance, it's dangerous. Hugely. Her father gets beaten badly by Taliban fighters just for being out looking for odd jobs. And then even worse, their neighbors. People who were like family. They started joining the Taliban. Some did. Trying to prove themselves, maybe. Enforcing the new rules. That sense of community just fractured. Their home wasn't safe anymore. They had to leave. It's hard to imagine making that decision, and then before they even left, this act of self-erasure. It's chilling, isn't it? Gathering up everything, every document, trophy, photo, school certificate. And burn it. Burning it all in the courtyard fire pit. Systematically erasing their own history, their identities. Just protect themselves. It's such a haunting picture of what that regime does to people. Utterly heartbreaking. Yeah. And the journey itself sounds just as terrifying. Traveling with no lights, constantly switching cars, passed between different smuggler groups, almost like objects. It really shows you how dehumanizing that experience is from the very start. And then they get to the border. And it gets worse. The smugglers realize they have no papers, nothing, so they jack up the price. They know the family is desperate. They had to give up everything they had left. Pretty much. And after 2 days, no food, they end up in this stinking, dilapidated barn, shivering, surrounded by countless other refugees in tents. Just awful. So life in the camp. Yeah. Just pure survival mode. Absolutely. Her parents, grandparents, working together, mapping things out, trying to find basics, food, water, work. But for Khalida, there was this moment. Getting registered in a school run by the UNHCR. The UN Refugee Agency. Right, and she gets these blue-covered notebooks. She treasured them. They were like symbols of the education, the identity she'd lost. When she found ways to contribute, even as a kid. Yeah, she helped her grandfather. He was a former university professor, now making mud bricks by hand, hundreds of perfect bricks a day for houses in the camp. Wow. She felt useful, and he'd tell her stories about cities he'd visited in Europe, Russia, a little bit of escapism for her. But the camp wasn't just about hardship. It sounds like it was brutal, too. Stole her childhood innocence. Completely. She witnessed horrific things, physical violence, sexual abuse. She saw a young boy being abused. Her mother later had to explain rape to her. How does a child even process that? It forced her to grow up instantly. She became, as she says, streetwise, hyper-vigilant, moving like a shadow, plotting safe routes, constantly watching people. Learning to anticipate danger. And learning to become desensitized almost, realizing it was safer to ignore things, to escape, rather than freeze up and show weakness. That adaptation itself is a kind of trauma, Yeah, absolutely. So how long were they in the camp? 4 years. Eventually things got a bit better. Her father's small grocery stall grew into a supermarket. Her mother found work as a teacher. So they could move out. Yeah, they managed to rent an apartment in Peshawar, Pakistan, away from the immediate, raw danger of the camp. And it's here, in Peshawar, that Khalida starts watching soccer. The first spark. Right, this dynamic, exciting game. It really spoke to her. Maybe that sense of freedom she was just starting to feel again. But that freedom didn't last long. No. She's 15. It's 2001. News comes of the U.S. invasion of Afghanistan. And despite the dangers, her parents insist they have to go back. She must have been furious, leaving friends, community again. She was enraged. But her father was resolute. It is our country. It is where we belong. Pakistan is not our country. Pakistan is not our home. Returning to Kabul, was it like coming home? Not at all. It was a shock. The city was just ruins. A gray corpse riddled with bullet holes. Smashed TVs, VHS tapes hanging from power lines, reminders of Taliban bans. She said it felt worse than the refugee camp. A city of ghosts. And school wasn't much better, was it?
hostile environment. Really hostile. She's put in a class with older women who'd been denied education for years under the Taliban, and they resented the girls who'd left and come back. Saw them as privileged. Yeah, they whispered things, called her slut, unclean, judged her constantly, her clothes, her scarf. Even the teachers treated the returnees like criminals for having fled to safety. Just awful. But then, the schoolyard. Yes. Inside those concrete walls, PE was supposed to be cooking, sewing. But her mother, who was a PE teacher, managed to get hold of a few soccer balls, basketballs. And Khalida started playing. Just dribbling at first, finding this mental escape, realizing that controlling the ball was like an exercise in the self-control she desperately needed in that environment. And then she meets Samira. Right. Khalida thought she knew how to play, just kicking it around. But Samira, younger but taller, she corrects her. Use your other foot more. Samira knew the game properly. Yeah, she'd learned playing with her brothers in Iran. Real strategy. Khalida realized before Samira, she was just chasing the ball. Samira taught her control, teamwork. That was the real beginning. The start of the team. The absolute start. And it grew fast. They found this crucial window, 1 hour between the morning and afternoon school sessions. When nobody was really around? Exactly. Just some cleaners, caretakers, and Khalida had built good relationships with them, so they kind of looked the other way, ignored the noise. That schoolyard must have felt like a sanctuary. A total sanctuary. They could be loud, be vocal, be brash, shouting, shrieking with joy, and the key thing, they were in charge, making decisions, thinking for themselves. Which was totally against the grain of how women were expected to behave. Completely. Quiet, passive, unassuming. This was radical self-possession, found in playing a simple game. But that kind of defiance, it attracts attention. Negative attention. It did. The shouts carried. And she describes this terrifying moment, men climbing over the walls, dropping into the yard. Shouting slurs, whores, tossing their books, kicking away the rocks they use as goalposts, mocking how they moved. And then the knife. The leader pulls out a knife, stabs their soccer ball 3 times, deliberately. It wasn't just random vandalism. It was a message, a threat. A very clear message. Women walk like this, they mocked. How can they play soccer? Go wash the dishes. Violent clarity. And that threat, that cost, it became devastatingly real for one of the players, didn't it, Domina? Yeah, their talented goalkeeper. She'd found refuge in soccer when she fled to Italy. But when she came back to Afghanistan, her conservative family completely forbade her from playing. Cut her off from the team, from her only outlet. Completely caged her at home. And faced with that, she made that final horrifying choice. Stole fuel, doused herself, set herself alight. Her last act of control, choosing death over that silence, that obedience, it just shows how much that team, that space meant to her. It was where she could breathe. The weight of that is immense. And the external pressure, it eventually got to Popal's own family too. Yeah. Even her father. Yeah. After all the threats, the community pressure, her father, who'd always been her shield, finally broke, forbade her from training. How did she react? She argued fiercely, compared him to the Taliban, pointed out danger was everywhere anyway, but he asserted his authority. I am the father. My money allows your freedoms. Took away your lifeline. Completely. She felt her purpose was ripped away, that life wasn't worth living without that escape, that outlet. And so, quietly, she overdosed on medicines. Oh, Khalida. It was her mother who found her, weeks recovering in the hospital. The price of playing soccer was just becoming unbearable. After she recovered, though, was she deterred? Fiercely determined. But the situation got more complicated. They got a new coach, not great apparently. But the big change was training at the Notorious compound. The International Security Assistance Force. So, more official support. Seemingly. But it quickly exposed this idea of the team being used, like you said, as a veneer. How so? The field wasn't a real field. It was just a patch of grass where military planes landed. One of the most high-risk targeted areas in Kabul. So they were basically props. Popal realized that's exactly what they were. Surface-level support. Something to show the world, look, Afghanistan is progressive. While the reality on the ground was still incredibly dangerous for them. They weren't really protected. And the danger wasn't just from outside attacks, right? Yeah. Even within the compound. No, the daily reality was harsh. Walking miles in the heat, heavy bags, sessions constantly interrupted by helicopters landing, scattering them, and the protection from the forces was questionable. She had a run-in. A terrifying one. An armed NATO soldier held a gun to her head when she questioned why he was being threatening. So the supposed protectors could also be a threat. Unbelievable. Yet somehow,
Despite all this, they got invited to play internationally. Yeah, their first major step. A small tournament in Pakistan, 2007, playing against a proper National League team. They must have felt completely out of their depth. Popal admits they were basically set up to fail, lacked the skills, the fitness, far from home, defying everyone. The pressure was huge. But they played with heart. They did, fought for every ball, and somehow, against all odds, they won the semifinal. Wow. That must have changed things. Instantly. Suddenly, President Karzai is calling them the Lionesses of Afghanistan, national attention. And then the game was broadcast back home. That was the real shock. They became public symbols, overnight, icons of courage. But that fame came at a huge cost. Oh. Right after the tour, Popal says half the team just disappeared, vanished. Why? Their families came under intense pressure, shame from relatives, the community, people disapproving, the threat of violence, forced marriage. It was just too much for many of them. The exposure was dangerous. So even success brought new dangers. Yeah. And Popal had to navigate tricky situations outside of soccer too, right? At university. Oh, yeah. She had this lecturer who just hated her, targeted her, threatened to fail her, which would mean losing her whole degree. For what? Asking too many questions, apparently, wearing a casual scarf, promoting what he called a non-religious culture, basically for being herself. Another attack on her identity. What could she do? She was terrified. She went to another lecturer she trusted, Amir, and his advice was really telling. What does he say? Play the game. That was his advice. Strategic compliance. Cover up completely on the day she had that lecturer's class, head to toe, pretend she'd converted to Islam, express deep regret for her past ways. She actually did that. She did. She hated it, felt like a total lie, but she saw it as the only way to get past this guy, to get her degree, like winning by their rigged rules. Yeah. Deception as self-preservation. That takes incredible strength and also must have been incredibly frustrating. Absolutely. And she had this ritual, this quiet act of transgression right before soccer training. She'd rip off the disguise. Literally tear it off the long dress, the pinned scarf to reveal her soccer uniform underneath. It was her way of taking back control, manipulating the system that was trying to crush her. She was so disgusted by the whole thing, she actually skipped her graduation ceremony, collected her certificate privately later. Wow. Okay, so fast forward a bit. She actually manages to get a position of power within the Football Federation. Monumental, yeah. Head of women's soccer and finance officer, the first woman ever in a role like that there. Was she welcomed? Are you kidding? Wait. Immediate open hostility, really crude stuff. Male colleagues would literally get up and leave the lunch table if she sat down, made vulgar jokes, asked her stupid questions like, what's 4 + 4? Just constantly trying to belittle her. How does she handle that? She fought back. Not just by being smart, but using her finance role strategically. She audited expense reports meticulously, called out male colleagues, even senior ones, for trying to skim money. Using her power. Exactly. And she used it for something crucial, getting salaries for the players. Small amounts, $100 for seniors, $50 for youth, funded by international organizations. Why was that so important? It was revolutionary. That guaranteed income, however small, changed the dynamic at home for the players. Suddenly, playing soccer wasn't just this attractive hobby, it was tolerable for conservative families because the girls were contributing financially. Giving them power within their own home. Huge leverage for the first time. But pushing the system like that, Yeah. it always has risks. What happened with her teammate, Miriam? That was devastating. Miriam spoke out publicly, criticized the former military guys running the sport. This brought her to the negative attention of the Federation president, Karim. Yeah. She was arrested. Just arrested. It took a month of intense pressure to get her released. And the moment she was out, she fled the country. Australia helped her get out. Did Popal ever hear from her again? Never. Another sister figure just gone. Vanished into exile. The environment sounds like it was getting incredibly toxic. Paranoid even. It really was. Popal got caught in this power struggle between President Karim and the National Olympic Committee President Babar. Babar was intensely monitoring her, and then things escalated dramatically. A bombing at the Federation office in 2011. A bombing. Was anyone hurt? Details are a bit unclear in the summary, but the key thing for Popal was what happened before. Karim had ordered her, verbally, to clear out the office. No written record. I see where this is going. Right. After the explosion, which was framed as an assassination attempt on the president who wasn't even there, Popal gets accused of planning it. And Karim denies telling her to clear the office. Flat out denies it. When did I say that? Do you have proof? He challenges her.
The setup was obvious. She was a liability, a pawn they needed to get rid of. She had to flee. Again. Had to. Used a fake passport, left in disguise, couldn't even hug her grandfather goodbye, just a silent, painful look exchanged with Amir at the airport. Exile again, first stop, Bali. That trauma of exile must have hit hard, immediately and physically. Rashes all over her body, constant anxiety, bleeding for a whole month, nightmares about the refugee camp in Pakistan coming back, and then the asylum process itself. Dehumanizing. Just grinding her down. Norway, then Denmark, paperwork, waiting, feeling reduced to just a case number. And then the worst possible news from home. The absolute worst. Her brother, Idris, Gentle, a university lecturer, assassinated back in Kabul in 2012. Oh no. That must have just broken her. Shattered her completely. Severe depression. She talks about just staring into the harbor water in Denmark, feeling overwhelmed, beaten down by everything. How did she pull back from that edge? Small things, really. Random kindness. A Danish train driver, Henrik, saw her despair at the harbor, sat with her, helped her with the confusing asylum stuff, and finding purpose again. Oh. She started a running club for women at the refugee center, told them to channel their anger. Imagine with every step you're beating those who made you leave your home. Finding that kinship, that external focus again. And she went back to advocacy, despite everything. Fiercely. She heard reports that abuse and harassment were still happening in the Federation back home. She used her connections, threatened to get Hummel sponsorship pulled, which supported the men's team too if they shut down the women's committee she'd built. She wouldn't let them dismantle it. No way. And then she started looking into why players were disappearing again around 2018. And the full horror came out. This is Karim, the president. Yeah. She realized he was running the Federation like his personal, non-consensual brothel, preying on vulnerable young women, using contracts to silence them. And accusing players of being lesbians. Exactly. Kicking out talented players by falsely labeling them lesbians, basically to discredit them before they could even speak out about the abuse. That must have been horrifying for Popal to realize, that she'd brought them into this system. Crippling guilt. But she channeled it. Knew she had to expose him. She reached out to Suzanne Rack, a journalist at The Guardian. Realized only international pressure could protect the players still there. They gathered evidence. For months, 5 incredibly brave players came forward, detailing the abuse. Karim touching them, groping them, threatening to cut out their tongues if they resisted. Devastating stuff. And the article was published. December 2018. It was a bombshell. Dropped right onto the Football Federation. What was the impact? Massive. Immediate. The Afghan Attorney General launched an investigation. FIFA launched an investigation. Finally, the private horror was public. Some form of justice, exposing the rot right at the top. It showed that, despite everything, sport could still be a vehicle for truth. Which brings us, almost inevitably, to August 2021. Kabul falls again. And even years after the Karim scandal, Popal is still a central figure. When the city fell, she became, as she puts it, a lightning rod. Her WhatsApp just exploding. Messages from everyone. Players, teammates, girls she didn't even know. 3 times her phone capacity was maxed out in one day. Just sheer terror flooding in. And how did she feel watching it unfold from Denmark? Initial reaction, hopelessness, and that agonizing guilt again. If I hadn't smiled for all those photographs, feeling responsible for their visibility, their danger, watching the West pull out, then blaming Afghans. That betrayal fueled this rage and despair. She felt helpless, no plane, no money, no connections. But she wasn't alone in this fight, was she? A coalition formed. Amazingly, yes, very quickly. They called it the London Evacuation HQ. Jonas Bear Hoffman from Fifth Pro, the Players Union. Right. Human rights lawyer Kat Craig, her former coach Kelly Lindsay, and this incredible figure Haley, a former U.S. Marine. It became this non-stop, round-the-clock, multi-continent operation. How do they even start? Where do you begin with something like that? Triage. They had to create the list, prioritize who was most at risk. They were literally forced to judge who to save first. That's an impossible position. Totally. Guided by Kat Craig's mantra, if you wait to do a perfect thing, you won't do the good thing. They knew time was everything. Capacity was limited. Speed was the only weapon they had against the Taliban closing in. The emotional weight of deciding. Unimaginable. And the logistics. Trying to get people out of that chaos at Kabul airport. A nightmare. Haley used her military contacts, getting real-time intel on Taliban checkpoints. Figured out the best window was like 3.00 to 4 a.m. And they needed people on the inside of the airport. Crucial. They relied on 3 soldiers. Haley connected with an Australian, a Brit,
an American who were inside the wire. They were the gatekeepers, essentially. So the final push, Yeah. getting the players through those crowds. Intense doesn't even cover it. Tens of thousands of desperate people crushed together. Popal and Kelly Lindsay are on the phone, coaching them through it. Coaching them through chaos. Literally yelling encouragement. Use the men in your families as human shields. You are fucking champions. This is the time to go. They were being coaches, lawyers, therapists, everything in these panicked calls. What were the conditions like for the players trying to get through? Horrendous. Beatings, being trapped outside gates for days. One group apparently had to climb into a sewer to hide from a Taliban patrol. Just unimaginable desperation. And they had to make terrible choices too. About families. Yeah, the team had to tell players, encourage them to send extended family members home. The visas were only for the athletes. Imagine telling your sister, your mother, they can't come just so you can get out. Heartbreaking. But somehow, miracles happened. Perseverance paid off. They got the first plane out to Australia. And this incredible story with the goalkeeper, Fatima Yusufi. She gets on the flight, believing her younger sibling was left behind. Oh no. But while the plane is in the air, the team back in London, working frantically, they trace the sibling. Managed to get him onto another flight literally 5 minutes before it takes off. Unbelievable. Fatima only found out when her sibling walked towards her at the airport in Dubai. Those moments, those small victories, must have kept them going. But it wasn't over even when they got out of Kabul, was it? One group got stuck. Rerouted to Lahore, Pakistan. And the situation there got really complicated. Huge media exposure. The Pakistan Football Federation started using them as political pawns. Making them visible, putting them back in danger. Exactly, risking Taliban reprisals. So Popal had to completely switch tactics. No more confrontation. What did she do? She focused on the powerful military guy in charge there, Sardar Naveed. Played a role. Feigned kindness, apologized, told him the girls needed a protector. Intense political acting, purely to keep them safe and get them moving before they were exploited further. And eventually, they all got out. Yes, this huge, complex, global effort. And then Kim Kardashian steps in, sponsors a charter flight to bring the team to the UK. Wow. The relief they must have felt landing there. You can feel it in the writing, that final escape to safety. So now, looking back, 2023, Popal's at the World Cup. How does she see it all? With this enduring paradox, really, a profound sense of having been played, used, realizing she and the team were part of that smoke screen of freedom that hid the West's political failure in Afghanistan. And she still carries the weight of the sacrifices. Deeply agonizes over Idris's death, her parents' suffering, and the hard reality now is that the women's team still can't be formally recognized by FIFA because the Taliban are in power. But the reason she wrote the memoir, it wasn't about being a hero, was it? No, she's very clear about that. It was to center the stories of her sisters and to expose the broken systems, the misogyny, the wage gaps, the sexual violence that she argues exist everywhere, not just Afghanistan. She might still grapple with the cost, but she sees the foundation she laid. Absolutely. She knows she paved the way for a whole generation of girls to experience sport, teamwork, that sense of self-determination. The fight was always bigger than just soccer. So the final victory, it's not about scores or recognition. Not at all. When she looks at those women, now safe in places like Melbourne, she sees the real victory. It's their determination, the fact that they stood up, they fought, they kept going. That's something no one, not FIFA, not the Taliban, can ever take away from them. The right to be. That's incredibly powerful. And it leaves us with something to think about, doesn't it? Popal talks about how refugees get dehumanized, turned into numbers, but here, this one group, a football team fighting just to play, their story exposed this whole global network of misogyny, abuse, political failure crossing governments, international sports bodies. So the thought is, what silent systemic brokenness exists in our own societies, just hidden because there isn't one story, one group, brave enough or visible enough yet to drag it into the light. That's definitely something to reflect on. We really do hope you'll read My Beautiful Sisters. Get the full story, the full context. It's profound. All the links for the memoir and for Coach Isaac Obenson's Golden Star Sports Academy, they're right there in the show notes. Thank you so much for listening. Until next time. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ এন্ড রিসাবমিটে স্বাগত। আপনারা শুনছেন আমাদের
উইকেন্ড বুক রিভিউ পর্ব। আমি নিকিতা। আর আমি পাভলভ। সেই রাতের কথা, কাবুলের এক বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। মেয়েরা সবাই হাসছে, গল্প করছে, হাতে মেহেদি লাগানো হচ্ছে, চারদিকে একটা আনন্দের হাওয়া। হঠাৎ বাইরে কেমন গোলমাল, চিৎকার শোনা গেল। দরজার খুব জোরে ধাক্কা। একজন এসে বললেন, তাড়াতাড়ি দান বন্ধ করুন, তালেবান শহর দখল করেছে, এক্ষুনি বাড়ি যান। আর মুহূর্তের মধ্যে সব আনন্দ যেন কেমন থমকে গেল, বুঝলেন? জায়গা নিল শুধু আতঙ্ক। নববধূ কাঁদছে, হাতে মেহেদির নকশা তখনও শেষ হয়নি, অর্ধেক মুছে গেছে। খালিদা, তার মা, দাদি আর অন্য মহিলারা তাড়াতাড়ি চাদরে নিজেদের আপাদ মস্তক ঢেকে নিলেন। চাঁদের আলোয় প্রায় নিঃশব্দে বাড়ির পথে রওনা দিলেন। পুরো কাবুল শহরটা যেন নিস্তব্ধ, একদম যেন একটা মৃত নগরী। এই ভয়ের স্মৃতি, এই আতঙ্ক খালিদা পোপালে জীবন আর তার লেখা স্মৃতিকথার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। আজ আমরা খালিদা পোপালের লেখা সেই অসাধারণ বই মাই বিউটিফুল সিস্টার্স, এ মেমোয়ার অফ কারেজ, হোপ অ্যান্ড দি আফগান উইমেন সকার টিম নিয়েই কথা বলতে এসেছি। এটা আফগানিস্তানের প্রাক্তন মহিলা ফুটবল দলের অধিনায়কের লেখা স্মৃতিকথা, যে দলটা এখন নিষিদ্ধ। হ্যাঁ, খালিদা পোপাল শুধু একজন প্রাক্তন ফুটবল অধিনায়কই নন, কিন্তু তিনি বর্তমানে গার্ল পাওয়ার অর্গানাইজেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, আর আফগানিস্তান মহিলা জাতীয় ফুটবল দলের প্রোগ্রাম ও ইভেন্ট ডিরেক্টরের দায়িত্বেও আছেন। একসময় আফগানিস্তানে ফুটবলের মাধ্যমেই তিনি নারী অধিকারের জন্য একটা বেশ সাহসী আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এখন তো তিনি ডেনমার্কে থাকেন, রাজনৈতিক আশ্রয়ে। আর 2021 সালে তালেবান যখন কাবুলে ফিরে এলো, তখন তার ভূমিকাটা বিশেষভাবে মনে রাখার মতো। তিনি প্রায় 500 জন খেলোয়াড় আর তাদের পরিবারকে আফগানিস্তান থেকে নিরাপদে সরিয়ে আনতে একটা অবিশ্বাস্য উদ্ধার অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই বইটা আসলে সেই সংগ্রাম, সেই আশা আর অসংখ্য নারীর ঘুরে দাঁড়ানোর একটা জীবন্ত দলিল। বইটি পড়ার লিঙ্ক আপনারা শো নোটসে পেয়ে যাবেন। আজকের এই আলোচনাটা আমরা সাজিয়েছি মূলত তাদের কথা ভেবে, যারা হয়তো একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন পা রাখছেন, কিংবা ধরুন একজন সাহিত্য সমালোচকের দৃষ্টিতে এই স্মৃতিকথাটিকে বুঝতে চাইছেন। আমরা চেষ্টা করব বইটির গঠন, এর ভেতরের মূল সুরটা আর কেন এটা এত গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে একটু সহজভাবে কথা বলতে, যেন মনে হয় কোনো বন্ধুর সাথে বসে খুব জরুরি কিছু অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিচ্ছি, এই আর কি। এখানে একটা বিষয় একটু বলে রাখা ভালো, বইটি শুরু করার আগে লেখক একটা গুরুত্বপূর্ণ নোট দিয়েছেন। তালেবান নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তানে থাকা কিছু ব্যক্তির নিরাপত্তা আর গোপনীয়তা রক্ষার জন্য কিছু নাম আর পরিচয় হয়তো পরিবর্তন করা হয়েছে, কিন্তু বইয়ের প্রত্যেকটা ঘটনা পুরোপুরি লেখকের নিজের অভিজ্ঞতা আর পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে লেখা। আর এতে লিঙ্গ বৈষম্য, যৌন হয়রানি, এমনকি আত্মহত্যার চিন্তার মতো খুব সংবেদনশীল বিষয়েরও খোলামেলা বর্ণনা আছে, যা বইটার সত্যতা আর গভীরতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। আচ্ছা, যারা গবেষণা শুরু করছেন তাদের জন্য এই বইটা ঠিক কিভাবে কাজে আসতে পারে? এর গুরুত্বটা কোথায়? দেখুন, যারা গবেষণা করছেন বা করবেন, বিশেষ করে ধরুন সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জেন্ডার স্টাডিজ বা ইতিহাসের মতো বিষয়, তাদের জন্য এই বইটা একটা অসাধারণ প্রাইমারি সোর্স, যাকে আমরা প্রাইমারি সোর্স বলি। এটা সরাসরি প্রথম ব্যক্তির বয়ান, আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক ইতিহাস, বিশেষ করে নারী ক্রীড়াবিদদের উঠে আসা সংগ্রাম, তালেবানের প্রত্যাবর্তন আর তার পরের সময়ে নারীদের অবস্থা, এগুলো বোঝার জন্য এর থেকে মূল্যবান উপাদান পাওয়া বেশ কঠিন। খালিদার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমরা আফগানিস্তানের ওই সামাজিক রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতি, গভীরে প্রথিত লিঙ্গ বৈষম্য, ঠিক প্রায় 2 দশক ধরে চলা আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপে যে মিশ্র ফলাফল, বা ধরুন শরণার্থী সংকট, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে খুব স্পষ্ট একটা ধারণা পাই। গবেষণার ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন প্রায়ই আসে, ব্যক্তিগত আখ্যান বা পার্সোনাল ন্যারেটিভ কিভাবে বৃহত্তর ঐতিহাসিক ঘটনার দলিল হয়ে উঠতে পারে। এই বইটি তার একটা খুবই শক্তিশালী উদাহরণ। খালিদা জীবনের এই ওঠাপড়া আসলে সমকালীন আফগান ইতিহাসেরই একটা প্রতিচ্ছবি, তাই না? একদম। আর যদি সাহিত্য সমালোচনার দিক থেকে দেখি, আমার কাছে এর আখ্যান ভাগ ন্যারেটিভ স্ট্রাকচার খুব আকর্ষণীয় লেগেছে। বইটা শুরু হচ্ছে 2023 সালের মেলবর্ন থেকে, যেখানে আফগান মহিলা দল আবার নতুন করে শুরু করছে। তারপর ফ্ল্যাশব্যাকে চলে যাচ্ছে 1996-এর কাবুলে, তালেবানের প্রথম উত্থানের সময়। এরপর পাকিস্তান, নরওয়ে, ডেনমার্কের নির্বাসিত জীবন এবং আবার মেলবোর্ন।
এই যে সময়ের সাথে সাথে জিওগ্রাফিক স্থান বদল, এটা খালিবার ব্যক্তিগত জীবনের উত্থান পতনের সাথে সাথে আফগানিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতারও একটা দারুণ প্রতিচ্ছবি তৈরি করে। আপনি একদম ঠিক জায়গায় আলোকপাত করেছেন। এই যে নন লিনিয়ার বা অসরল রৈখিক গঠনটা, এটা কিন্তু শুধু একটা কৌশল নয়, এটা থিমের সাথে একদম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বইয়ের ভাষা খুবই সহজবোধ্য, কিন্তু আবেগটা সত্যিই ছুঁয়ে যায়। বারবার ফিরে আসে সাহস, আশা, ভয়, হতাশা আর বনুত্ব বা সিস্টারহুড এবং প্রতিরোধের মতো ভাবনাগুলো। আর ফুটবল, এখানে ফুটবল তো শুধু একটা খেলা নয়, না না, একেবারেই না। এটা হয়ে উঠেছে নারী স্বাধীনতার প্রতীক, নীরব প্রতিবাদের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। কিভাবে খালিদার ব্যক্তিগত লড়াই ধীরে ধীরে একটা সমষ্টিগত প্রতিরোধে রূপ নিল, সেই যাত্রাপথটা লেখক খুব সুন্দরভাবে এঁকেছেন। বইটাতে রূপক বা মেটাফর আর প্রতীকের ব্যবহারও খুব অর্থবহ। যেমন ফুটবল নিজেই একটা স্বাধীনতার প্রতীক। হ্যাঁ, আবার বুরকা। ঠিক, বুরকা হয়ে উঠেছে দমবন্ধ পরিস্থিতির প্রতীক। তালেবানের হাতে পোড়ানো স্মৃতিচিহ্নগুলো যেন মুছে ফেলা ইতিহাসের প্রতীক। একজন সাহিত্য সমালোচক এই বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে দেখতে পারেন যে লেখক কিভাবে এই উপাদানগুলো ব্যবহার করে তার মূল বক্তব্যকে আরও জোরালো করেছেন। বইয়ের প্রথম দিকের অধ্যায়গুলোতে খালিদার শৈশবের কথা আছে। কাবুলে ভাইদের সাথে ফুটবল খেলছে, অথচ সমাজ কেমন চোখ রাঙাচ্ছে। এখানেই কিন্তু তার পরিবারের ব্যতিক্রমী ভূমিকাটা চোখে পড়ে। শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া, মেয়েদের কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া, যা তাকে সেই পরিবেশে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিল। কিন্তু প্রথম অধ্যায়ে নেমে আসে সেই ভয়াল রাতটা। 1996 সালে তালেবান কাবুল দখল করল। জীবনটা যেন এক মুহূর্তে উল্টোপালট হয়ে গেল। স্কুল বন্ধ, মেয়েদের জন্য বোরখা বাধ্যতামূলক, বাইরে বেরোনো বন্ধ। এই হঠাৎ পরিবর্তন, এই ভয়ের পরিবেশটা লেখক খুব জীবন্তভাবে তুলে ধরেছেন। হ্যাঁ, এবং এরপর তার বাবার ওপর তালেবানের নির্যাতন, যা শেষ পর্যন্ত পরিবারটিকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করে। এই অংশটা পড়লে বোঝা যায় রাজনৈতিক পালাবদল কিভাবে সাধারণ মানুষের জীবনকে একদম ছিন্নভিন্ন করে দেয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে পাকিস্তানের শরণার্থী শিবিরের জীবন। দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা, প্রতি মুহূর্তে যৌন হয়রানির ভয়, এই সব কিছুর মধ্যেও খালিদার শিক্ষার প্রতি যে একটা অবিচল নিষ্ঠা, সেটা অবাক করার মতো। এই কঠিন সময়ে পরিবারের বাঁধন, বিশেষ করে তার দাদার সাথে তার সম্পর্ক, তাকে শক্তি জুগিয়েছে। শরণার্থী জীবনের এই বর্ণনাগুলো কিন্তু শরণার্থী সংকট নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ডেটা পয়েন্ট হতে পারে। পেশাওয়ারে এসে জীবনটা একটু থিতু হওয়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তারপরেই ঘটে গেল 9/11-এর ঘটনা। আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন শুরু হলো। পরিস্থিতি আবার কেমন ঘোলাটে হয়ে উঠল। পরিবারটা একরকম বাধ্য হয়েই কাবুলে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিল। একটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ফেরা, কারণ তারা জানত না সামনে কি অপেক্ষা করছে। কাবুলে ফিরে আসার পরে জীবনটাও কিন্তু সহজ ছিল না। স্কুল জীবনে তাকে হেনস্থা হতে হয়েছে। কিন্তু এই প্রতিকূলতার মধ্যেই ঘটে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, স্কুলের মাঠে লুকিয়ে ফুটবল খেলার শুরু। চতুর্থ অধ্যায়ে তার বন্ধু সামিরার কথা আসে, যার সাথে মিলে সে একটা ছোট দল তৈরি করে। কিন্তু এই খেলার অধিকারটুকুও সহজে মেলেলি। পুরুষদের তারা আক্রমণের শিকার হতে হয় তাদের, এমনকি তাদের ফুটবলটা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলার মতো ঘটনাও ঘটে। ভাবা যায়, এই ছোট ছোট প্রতিরোধগুলো থেকেই কিন্তু বড় আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ তৈরি হয়। এখান থেকে খেলার অধিকার রক্ষার সংগ্রামটা যেন আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এটা শুধু খেলার জন্য লড়াই ছিল না, এটা ছিল নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই। এরপর আমরা দেখি খালিদার উদ্যোগ ধীরে ধীরে বাড়ছে। বিভিন্ন স্কুলে মেয়েদের ফুটবল দল তৈরি হচ্ছে। তিনি জাতীয় অলিম্পিক কমিটি মানে এনওসি এবং আফগান ফুটবল ফেডারেশনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন। কিন্তু এখানে পদে পদে বাধা। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা তো আছেই, তার চেয়েও বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সমাজের গভীরে থাকা ওই পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, যারা মেয়েদের খেলাধুলাকে ভালো চোখে দেখে না। এই অংশটা পড়লে বোঝা যায় প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে পরিবর্তন আনা কতটা কঠিন। আর এই প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামাজিক বাধার করুণতম শিকারের উদাহরণ আমরা পাই ষষ্ঠ অধ্যায়ে দাহমিনার গল্পে। দাহমিনা ছিল অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন খেলোয়াড়, কিন্তু সামাজিক চাপ, পরিবারের তীব্র অসম্মতি, এই সব কিছু তাকে এমন এক মানসিক অবস্থা থেকে ঠেলে দেয় যে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। উফ, দাহমিনার ঘটনাটা শুধু মর্মান্তিক নয়, এটা আসলে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় কিভাবে সামাজিক চাপ আর সমর্থনের অভাব ব্যক্তিগত স্বপ্নকে পিষে ফেলতে পারে।
এমনকি যখন তালেবানের মতো প্রত্যক্ষ নিপীড়নকারী শক্তি ক্ষমতার কেন্দ্রে নেই তখনও। এটা আসলে সিস্টারহুড বা বোনত্বের ধারণার একেবারে বিপরীত একটা চিত্র, মানে বিচ্ছিন্নতা আর সমর্থনের অভাবের এক করুণ পরিণতি। এই ঘটনাগুলো নারী ক্রীড়াবিদদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এত কিছুর পরেও তারা কিন্তু থেমে থাকেনি। 2007 সালে এলো এক বিরাট সুযোগ, পাকিস্তানে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার আমন্ত্রণ। সপ্তম অধ্যায়ে এই সফরের দারুণ বর্ণনা আছে। দলের অনভিজ্ঞতা, অজানা প্রতিপক্ষ বিরুদ্ধে খেলার ভয়, কিন্তু একই সাথে দেশের হয়ে কিছু করার, জেতার এক অদম্য ইচ্ছা। শেষ পর্যন্ত তারা সাফল্যও পায়। এই সফরটা শুধু খেলার মাঠে জয় ছিল না, এটা দলকে মানসিকভাবে অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ করেছিল, আর দেশে ফেরার পর তাদের পরিচিতিও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই খ্যাতি আবার নতুন বিড়ম্বনা নিয়ে আসে। অষ্টম অধ্যায়ে আমরা দেখি খ্যাতি বাড়ার সাথে সাথে পরিবারের চাপও বাড়ছে, সমাজের সমালোচনা বাড়ছে। বেশ কিছু খেলোয়াড় এই চাপের মুখে দল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে তাদের অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিবেশে, যেমন ধরুন ন্যাটো কম্পাউন্ডের ভেতরে অনুশীলন করতে হয়। এর পাশাপাশি খালিদার ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণও বাড়তে থাকে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক তাকে পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। যদিও খালিদা সেই পরিস্থিতি বেশ বুদ্ধিমত্তার সাথে সামাল দেয়। এই ঘটনাগুলো দেখায় সাফল্য কিভাবে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে, বিশেষ করে নারীদের জন্য। কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য, পুরুষ সহকর্মীদের অসহযোগিতা, এমনকি হুমকি, সবকিছু তাকে মোকাবেলা করতে হয়েছে। এখানে ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট করিমের দ্বৈত চরিত্রটা সামনে আসে। একদিকে তিনি খালিদাকে সমর্থন করছেন বলে মনে হয়, কিন্তু অন্যদিকে তার বিরুদ্ধেই পরে খেলোয়াড়দের যৌন হয়রানির মতো গুরুতর অভিযোগ ওঠে, যা 15 অধ্যায়ে আরও বিস্তারিতভাবে জানা যায়। এই অংশটা কর্মক্ষেত্রের নারীর ক্ষমতায়ন এবং তার প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একদম। নবম, চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ অধ্যায় জুড়ে জার্মানি এবং জর্ডানে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে খেলোয়াড়দের সাথে ঘটা যৌন হয়রানির ঘটনাগুলোর সামনে আনার ক্ষেত্রে খালিদার সাহসী ভূমিকার কথা জানা যায়। তিনি শুধু অভিযোগ তুলেই থেমে থাকেননি, এর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন, কিন্তু এর পরিণতি হয় ভয়ঙ্কর। তাকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হয়, তার জীবননাশের হুমকি দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। এটা দেখায় ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার ঝুঁকি কতটা মারাত্মক হতে পারে, বিশেষ করে যখন প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন থাকে না। এখানেই সিস্টারহুডের পরীক্ষা হয়। মেয়েরা একে অপরকে কতটা সমর্থন করতে পারছে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে। এরপর শুরু হয় তার নির্বাসিত জীবনের অধ্যায়। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আমরা পড়ি ভারত, নরওয়ে এবং তারপর ডেনমার্কের শরণার্থী শিবিরে কাটানো তার দুঃসহ দিনগুলোর কথা। একা, দেশ ছাড়া, পরিচিত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এই অবস্থায় চরম মানসিক অবসাদ তাকে গ্রাস করে। এমনকি আত্মহত্যা চিন্তাও মাথায় আসে। কিন্তু এখান থেকেও তিনি ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। এই সময়ে তিনি খবর পান তার ভাই ইদ্রিসের মর্মান্তিক মৃত্যুর, আর তার মাও শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তান ছাড়তে বাধ্য হন। ব্যক্তিগত এই ট্র্যাজেডিগুলো তার লড়াইকে যেন আরও অর্থবহ করে তোলে। এই পর্বগুলো মানসিক স্বাস্থ্য, ট্রমা এবং রেজিলিয়েন্স বা ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নিয়ে আলোচনার খোরাক যোগায়। আর বইয়ের প্রায় শেষ দিকে 16 অধ্যায়ে আমরা ফিরে আসি সাম্প্রতিক অতীতে। 2021 সালের আগস্ট মাস, তালেবানের কাবুলে প্রত্যাবর্তন। আবারও সেই ভয়, সেই অনিশ্চয়তা। কিন্তু এবার খালিদার ভূমিকা ভিন্ন। তিনি নিজে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকলেও আফগানিস্তানে আটকে পড়া তার বিউটিফুল সিস্টার্স অর্থাৎ সতীর্থ খেলোয়াড় এবং তাদের পরিবারের জীবন বাঁচানোর জন্য এক অবিশ্বাস্য লড়াই শুরু করেন। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন দেশের সরকার, মানবাধিকার কর্মী সবাইকে একত্রিত করে কাবুল বিমানবন্দর থেকে তাদের বের করে আনার এক শ্বাসরুদ্ধকর উদ্ধার অভিযানের বর্ণনা আমরা পাই। দূর থেকে এই অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে খালিদাকে যে মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তার বিবরণ পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়। এটি শুধু একটি উদ্ধার অভিযান নয়, এটি নেতৃত্ব, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সংকটের সময় প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে একটি কেস স্টাডির মতো। বইটির শেষে আফটারওয়ার্ড বা উপসংহার অংশে লেখক তার নিজের উপলব্ধি তুলে ধরেছেন। তিনি বলছেন কিভাবে এই ব্যক্তিগত লড়াইগুলো আসলে একটা বৃহত্তর ব্যবস্থার ব্যর্থতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।
কেন এই গল্পগুলো বলা জরুরি? যাতে ইতিহাস থেকে আমরা শিখতে পারি, যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। সত্যি এক অসাধারণ এবং একই সাথে হৃদয় বিদারক যাত্রার বিবরণ। এবার আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নেব মূল আলোচনা থেকে একটা বিশেষ ঘোষণা দেওয়ার জন্য। আজ আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমরা কোচ আইজ্যাক ওবেনসনকে একটি বিশেষ ধন্যবাদ ও শুভকামনা জানাতে চাই। এটা সম্পূর্ণতই একটা সৌজন্যমূলক প্রয়াস। কোচ আইজ্যাক ওবেনসন ক্যামেরনের টিকোতে থাকেন। তিনি একজন পিএইচপি ব্যাকএন্ড ডেভেলপার এবং প্রযুক্তি বিষয়ে খুবই উৎসাহী। কিন্তু এর পাশাপাশি তিনি একটি অসাধারণ কাজ করছেন। তিনি গোল্ডেন স্টার স্পোর্টস একাডেমি নামে একটি কমিউনিটি ভিত্তিক ক্রীড়া উদ্যোগ চালান। এই একাডেমি 10 থেকে 22 বছর বয়সী স্থানীয় যুব ফুটবল প্রতিভাদের খুঁজে বের করে তাদের বিকাশে সাহায্য করে। কোচ আইজ্যাকটা এই উদ্যোগের জন্য স্পন্সরশিপ খুঁজছেন এবং আগ্রহী দাতাদের সাথে তার প্রকল্পের বিস্তারিত পরিকল্পনা এবং বাজেট ভাগ করে নিতে প্রস্তুত। যদি কেউ এই মহৎ উদ্যোগে সাহায্য করতে আগ্রহী হন, তবে তার লিঙ্কডইন প্রোফাইলের মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা তার লিঙ্কডইন কন্ট্যাক্ট আর একাডেমির ইউটিউব প্লেলিস্টের লিঙ্ক শো নোটসে দিয়ে দিচ্ছি। চলুন আবার ফেরা যাক খালিদা পোপালের কথায়। মাই বিউটিফুল সিস্টার্স শুধু একজন নারীর ব্যক্তিগত লড়াইয়ের গল্প হয়ে থাকেনি। এটি একটি দলের গল্প, একটি প্রজন্মের মেয়েদের ঘুরে দাঁড়ানোর আখ্যান, একটি দেশের অবরুদ্ধ স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি। খালিদা পোপাল এবং তার বোনেরা আমাদের দেখিয়েছেন গভীর অন্ধকারের মাঝেও কিভাবে আশার আলো জ্বালাতে হয়, কিভাবে খেলাধুলার মতো একটা বিষয়ও প্রতিবাদের শক্তিশালী ভাষা হয়ে উঠতে পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা, কিভাবে বোনত্ব বা সিস্টারহুড একে অপরকে আগলে রেখে কঠিনতম সময়েও টিকে থাকার শক্তি যোগায়। বইটি পড়ার জন্য আবারও সবাইকে অনুরোধ করব। এর প্রতিটি পাতায় মিশে আছে অনুপ্রেরণা, কষ্ট, ত্যাগ এবং অদম্য সাহসের কাহিনী, যা আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে দেয়। লিঙ্কটি শো নোটসে দেওয়া রইল। খালিদার এই অসাধারণ জীবনগাথা পড়ার পর কিছু প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। আমরা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত স্তরে আমাদের চারপাশে থাকা প্রান্তিক কণ্ঠস্বরগুলোকে তুলে ধরার জন্য, তাদের লড়াইকে সমর্থন করার জন্য আর কি করতে পারি? বিশ্বজুড়ে নারী অধিকার রক্ষার যে সংগ্রাম চলছে, তাতে আমাদের ভূমিকা কি হতে পারে? শুধু আফগানিস্তান নয়, আমাদের নিজেদের সমাজের গভীরে লুকিয়ে থাকা যে নীরব অবিচারগুলো রয়েছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস কি আমরা সঞ্চয় করতে পারব? একটু থেমে এই প্রশ্নগুলো হয়তো আমাদের আরও কিছুটা ভাবার খোরাক দেবে। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। आधी रात का वक्त है, फोन बजता है और दूसरी तरफ से एक बिल्कुल खामोश घबराई हुई सी आवाज आती है, दरी भाषा में, पूछती है, क्या आप खलीदा हैं? हाँ, गला एकदम सूखा हुआ है, आंखें जल रही हैं, नींद और जागने के बीच की हालत। हाँ, और वो महिला फिर धीरे से फुसफुसाती है, मेरे पास मेरे भाई की बंदूक है, मैं खिड़की के पास हूं, बाहर देख रही हूं, सोई नहीं हूं, जब वो लोग दरवाजे पर आएंगे ना, मैं खुद को गोली मार लूंगी। और कहती है कि उनके हाथों पकड़े जाने से तो मर जाना बेहतर है। सोचिए जरा। और ये कोई सपना नहीं था, ये बिल्कुल असलियत थी। अगस्त 2021 की, वो वक्त जब काबुल पर तालिबान का कब्जा हो रहा था। ये वाकया खलीदा पोपल के संस्मरण माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स के बिल्कुल शुरुआती पन्नों में है। और ये उस डर की बस एक छोटी सी झलक है जिसने उस वक्त न जाने कितनों को जकड़ रखा था। हाँ, और आज हम इसी संस्मरण पर थोड़ी बात करेंगे। खलीदा पोपल, जो अफगानिस्तान की महिला फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान थी, वही टीम जिस पर अब तो खैर पाबंदी है। बिल्कुल। खलीदा आजकल डेनमार्क में रहती हैं। उन्होंने गर्ल पावर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है, उसकी डायरेक्टर हैं, और अफगानिस्तान महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की प्रोग्राम और इवेंट डायरेक्टर भी हैं। कमाल है। उन्होंने अफगानिस्तान में मतलब फुटबॉल के जरिए महिलाओं के हक के लिए एक पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया था। सही कहा। और फिर जब 2021 में तालिबान वापस काबुल आया, तो उन्होंने मतलब सैकड़ों खिलाड़ियों और उनके परिवारों को वहां से निकालने में बहुत अहम भूमिका निभाई।
ये किताब उसी संघर्ष की, उसी बचाओ अभियान की एक बहुत ही इमोशनल कहानी है। और ये चर्चा खासतौर पर उन लोगों के लिए भी है जो शायद अकादमिक रिसर्च या साहित्यिक आलोचना मतलब इन चीजों में नए हैं, अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। हाँ, ये समझने के लिए कि कैसे एक इंसान की अपनी कहानी, उसकी आप बीती, वो कैसे प्रतिरोध की, उम्मीद की, और जो सिस्टम की खामियां हैं उनका एक ताकतवर विश्लेषण बन सकती है। बिल्कुल। और हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वो आपकी मर्जी है। हाँ, लेकिन खलीदा पोपल का ये संस्मरण माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स, इसे पढ़ने के लिए वक्त जरूर निकालिएगा। हाँ प्लीज, ये वाकई बहुत गहराई से लिखी गई, दिल को छूने वाली किताब है। इसका लिंक आपको नीचे शो नोट्स में मिल जाएगा। तो चलें शुरू करें। हाँ बिल्कुल। तो ये कहानी हमें ले जाती है 1996 के काबुल में। खलीदा का बचपन, उनका परिवार ऐसा था जहां तालीम मतलब पढ़ाई लिखाई को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। कोई मजहबी कट्टरता नहीं थी। दादा प्रोफेसर थे और दादी? वो तो काबुल से स्कूल ग्रेजुएट करने वाली पहली कुछ महिलाओं में से थी। अच्छा, मतलब घर का माहौल ऐसा था जहां लड़कियों की राय भी मायने रखती थी, उनकी बात सुनी जाती थी। बिल्कुल। लेकिन घर के अंदर के इस माहौल से एकदम उल्टा था बाहर का हाल। तालिबान का असर बढ़ रहा था। सड़कों पर वो घूमते थे ना, अजीब काले साए, जैसा खलीदा लिखती हैं। हाँ, और फिर एक रात एक शादी का मौका था और अचानक खबर आई कि शहर पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की बहुत बेरहमी से हत्या की खबर फैली। औरतों के लिए बुर्का पहनना लाजमी हो गया, लड़कियों के स्कूल बंद। और यहीं खलीदा के पिता ने वो हिम्मत वाला फैसला लिया। उन्होंने कहा अगर मेरी बेटियां स्कूल नहीं जाएंगी तो मेरे बेटे भी नहीं जाएंगे। ये उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी, असाधारण कदम था। यकीनन। हालात इतने बिगड़ गए कि परिवार को अपनी पहचान से जुड़े सारे सबूत, डिग्रियां, ट्रॉफियां, यहाँ तक कि तस्वीरें सब जलानी पड़ी। सब कुछ। और फिर शुरू हुआ पाकिस्तान की तरफ वो खतरनाक सफर। अंधेरी रात, बर्बारी हो रही है, स्मगलरों के भरोसे अपनी पहचान छिपाकर सब कुछ पीछे छोड़कर सरहद पार करनी है। बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, पेशावर के पास एक बदबूदार सी खलिहान में रात गुजारनी पड़ी। फिर वो हजारों टेंटों वाले धूल भरे रिफ्यूजी कैंप पहुंचे। और वहां की जिंदगी तो और भी भयानक थी, जैसा वो बताती हैं। गंदगी, वो भयानक गर्मी, खाने पानी के लिए रोज की लड़ाई, बच्चों के गायब होने की अफवाहें थी, किडनी चोरी का डर था। और यहीं खलीदा ने पहली बार मतलब यौन हिंसा की जो भयावहता है उसको इतने करीब से देखा। और इस सब ने उन्हें वक्त से पहले ही बहुत ज्यादा सतर्क और बड़ा बना दिया। लेकिन इसी मुश्किल में भी देखो, UNHCR के स्कूल में पढ़ाई जारी रखी। परिवार की एकजुटता कमाल की थी। हाँ, खलीदा अपने छोटे भाइयों को स्कूल ले जाती थी, दादा के साथ ईंटें बनाने में मदद करती। वो कभी हार न मानने वाला जज्बा था जिसने उन्हें संभाले रखा। और फिर 4 साल बाद जब पिता की छोटी सी दुकान थोड़ी बेहतर हुई, सुपरमार्केट जैसी बन गई, तब जाके परिवार उस कैंप से निकलकर पेशावर में एक अपार्टमेंट में रहने लगा। यहाँ थोड़ी सी राहत मिली होगी। हाँ, थोड़ी आजादी मिली, बॉलीवुड फिल्में देखने को मिली, क्रिकेट का शौक बढ़ा, और फिर आया फुटबॉल। हाँ, गली में लड़कों के साथ बड़े बड़े मैच खेलना शुरू किया। ऐसा लगा जैसे शायद जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लेकिन तभी 9/11 हो गया, और उसके बाद अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमला। और परिवार में एक अजीब सी कश्मकश थी। घर वापसी की खुशी भी थी, लेकिन बच्चों को पेशावर छोड़ने का दुख भी था। हाँ, और 15 साल की खलीदा के लिए तो अफगानिस्तान अब एक जानी पहचानी जगह नहीं थी, वो एक अजनबी मुल्क बन चुका था। बिल्कुल। काबुल वापसी एक सदमे जैसी थी। गोलियों से छलनी दीवारें, टूटा फूटा शहर, हर तरफ तालिबान की छोड़ी हुई दहशत के निशान बाकी थे। स्कूल का माहौल भी बड़ा अजीब था। उन औरतों के साथ पढ़ना जिन्हें तालिबान ने सालों तक पढ़ने ही नहीं दिया था, उनके अंदर का वो गुस्सा, वो जलन, वो सब महसूस होता था। हाँ, और बाहर सड़क पर निकलो तो कपड़ों पर टोका टाकी, चाल ढाल पर टोका टाकी। और जब खलीदा ने फुटबॉल खेलने की कोशिश की तो पुरुषों के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया, गालियां दी और फुटबॉल को चाकू से गोद डाला। भयानक। लेकिन ये हमला एक तरह का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हाँ, यही खलीदा को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये लड़कियों की आजादी का सिंबल बन सकता है, प्रतिरोध का एक हथियार। बिल्कुल। और यहीं से फिर शुरुआत हुई स्कूल के अहाते में छिपकर फुटबॉल खेलने की। सुबह 5 बजे स्कूल आना, पसीने की बदबू छुपाने के लिए परफ्यूम लगाना, जो कि बैन था उस वक्त। हाँ, और धीरे धीरे समीरा जैसी और लड़कियां जुड़ी,
एक टीम सी बनने लगी। वो जो खेल का मैदान था ना, वो उन लड़कियों के लिए जैसे आज़ादी का एक छोटा सा कोना बन गया था, जहां वो समाज के सारे बंधन भूलकर चीख सकती थीं, हंस सकती थीं, अपने फैसले खुद ले सकती थीं। लेकिन ये आवाजें, ये आज़ादी ज्यादा दिन छिपी नहीं रह सकी। नहीं, फिर वही हुआ। कुछ मर्द दीवार फांद कर अंदर आ गए, मजाक उड़ाया, धमकाया, जाओ घर जाकर बर्तन धो, बच्चे पैदा करो। वही मानसिकता। हाँ, वही मानसिकता जो उन्हें हर जगह दबाने की कोशिश कर रही थी। कई लड़कियां तो डर गईं, पीछे हट गईं, लेकिन खलीदा और कुछ साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने और स्कूलों तक पहुंच बनाई। इसमें उनकी माँ का पीई टीचर होना भी मददगार साबित हुआ। अच्छा। हाँ, और फिर गुपचुप तरीके से मैच होने लगे। इसी दौरान खलीदा को राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब एनओसी के सेमिनारों में जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने महिला फुटबॉल की जोरदार वकालत की। और यहीं उनकी मुलाकात हुई एनओसी अध्यक्ष मोहम्मद अनवर जिगदालिक से। हाँ, जिसने मदद का वादा तो किया, लेकिन उसका रवैया खलीदा को कुछ ठीक नहीं लगा। फिर वो फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष करीम से भी मिली, जो शुरू में तो महिला फुटबॉल के सख्त खिलाफ थे। मतलब हर दरवाजे पर एक दीवार खड़ी थी जैसे। बिल्कुल। फिर खिलाड़ियों को चुनने के लिए एक टूर्नामेंट रखा गया। वहीं दहमीना मिली, जो इटली में प्रोफेशनल फुटबॉल खेलकर आई थी। एक उम्मीद जगी। हाँ, टीम तो बन गई, लेकिन खेलने के लिए जगह मिली, एक टेनिस कोर्ट, और उस पर नेट हटाने तक की इजाजत नहीं थी। सोचिए, और खिलाड़ियों के परिवारों को मनाना, वो एक अलग ही जंग थी। दहमीना के पिता ने तो गुस्से में उसे वेश्या तक कह दिया था। ये भगवान। और फिर वो दिल दहला देने वाली घटना हुई, दखमीना, जिससे उसके परिवार ने फुटबॉल खेलने का हक छीन लिया था। उसने खुद को आग लगा ली। उफ। ये सिर्फ एक खुदकुशी नहीं थी, ये उन सभी लड़कियों के लिए खौफनाक चेतावनी थी जो समाज के बनाए दायरों को तोड़ने की हिम्मत कर रही थी। इस घटना का असर तो खलीदा के अपने परिवार पर भी पड़ा होगा। बहुत। रिश्तेदारों का दबाव बढ़ा, और पहली बार उनके पिता ने भी उन्हें खेलने से रोकने की कोशिश की। और इस निराशा में, इस घुटन में खलीदा ने भी खुदकुशी की कोशिश की। हाँ, अस्पताल से लौटने के बाद पिता चुप रहे। शायद वो समझ गए थे कि इस जुनून को अब रोका नहीं जा सकता। वो खामोशी शायद एक तरह की मौन स्वीकृति थी। फिर आखिरकार 2007 में टीम को पाकिस्तान में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिला। हाँ, कोच लापरवाह था, यूनिफॉर्म की क्वालिटी बहुत खराब थी, लेकिन लड़कियों ने जी जान लगा दी। हारते हारते वो सेमीफाइनल तक पहुंच गए। रातों रात देश में हीरो बन गए। राष्ट्रपति करजई तक ने फोन किया, लेकिन इस शोहरत के साथ डर भी जुड़ा था। फाइनल में रेफरी की बेईमानी से हारे, लेकिन वो हार कर भी जीत चुकी थी। उन्होंने दिखा दिया था कि अफगान लड़कियां भी फुटबॉल खेल सकती हैं। पर अफगानिस्तान लौटते ही कहानी फिर बदल गई। हाँ, आधी टीम गायब हो गई। परिवारों पर इतना दबाव पड़ा कि उन्हें खेलने से रोक दिया गया। और ट्रेनिंग के लिए जगह मिली नेटो कंपाउंड में, जहां हर वक्त फौजी हेलीकॉप्टर उतरते थे और सैनिकों का बर्ताव भी अक्सर अपमानजनक होता था। हद तो तब हो गई जब एक सैनिक ने मजाक मजाक में खलीदा के सिर पर बंदूक तान दी थी। क्या? हाँ, और सड़कों पर छेड़खानी, हमले, ये तो जैसे रोज की बात थी। एक बार तो खलीदा और उनकी साथी मरियम पर हमला हुआ, तो खलीदा गुस्से में हमलावर से भिड़ गईं। घर पर भी तनाव था। माँ चुपचाप सहती, पिता बचाव करते। यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर ने सिर्फ इसलिए फेल करने की धमकी दी क्योंकि खलीदा सवाल पूछती थी और उसे खलीदा के कपड़े पसंद नहीं थे। यहाँ खलीदा को एक कड़वा सबक सीखना पड़ा, समझौते का। कैसा समझौता? अब बहनकर एक अच्छी मुस्लिम लड़की बनने का नाटक करके उस लेक्चरर को शांत करना पड़ा। ये दिखाता है कि लड़ाई सिर्फ मैदान पर नहीं थी, हर मोर्चे पर थी, हर कदम पर। फिर 2010 में टीम जर्मनी गई। हाँ, और यहाँ एक और बहुत ही घिनौना सच सामने आया। टीम में 2 नई कम उम्र लड़कियों को शामिल किया गया था, और ये साफ दिख रहा था कि कोच उनका यौन शोषण कर रहे थे। ओ नहीं। खलीदा ने आवाज उठाने की हिम्मत की, लेकिन उन्हें चुप करा दिया गया। फेडरेशन अध्यक्ष करीम ने कोचों को हटाने का दिखावा किया, पर असल में उन्हें प्रमोट कर दिया। ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। मतलब जिन लोगों पर भरोसा था वही। बिल्कुल। क्या ये वही लोग थे जो महिला सशक्तिकरण की बातें करते थे? यहीं खलीदा ने तय किया कि इस गंदगी को साफ करने के लिए सिस्टम के अंदर घुसना ही होगा। उन्होंने किसी तरह करीम को राजी किया कि उन्हें महिला फुटबॉल समिति का प्रमुख बनाया जाए। हाँ, ये ऐतिहासिक था। वो फेडरेशन में किसी भी पद पर आने वाली पहली महिला थी।
लेकिन ऑफिस का माहौल बहुत जहरीला था। कैसे? पुरुष सहकर्मी उनसे बात तक नहीं करते थे, पीठ पीछे मजाक उड़ाते, नीचा दिखाने की कोशिश करते। लेकिन वो डटी रहीं? हाँ, डटी रही। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए वजीफे, स्कॉलरशिप, कोचिंग कोर्स का इंतजाम किया, विदेशी स्पॉन्सर ह्यूमल को टीम से जोड़ा। लेकिन करीम का रवैया वो लगातार अजीब होता जा रहा था। वो खिलाड़ियों को अपनी बेटियां कहता था, पर उसकी नजरें ठीक नहीं थी। फिर एनओसी के नए अध्यक्ष जहीर अकबर के साथ उनका टकराव शुरू हो गया। हाँ, अकबर ने खलीदा को परेशान करना शुरू किया। ट्रेनिंग ग्राउंड छीन लिया गया, टीम के अंदर भी फूट पड़ गई। कुछ खिलाड़ी खलीदा से ही नाराज हो गईं। और धमकियां बढ़ गईं? धमकियां बढ़ी और फिर एक जानलेवा हमला हुआ, एक सोची समझी कार एक्सीडेंट जिसमें वो बाल बाल बची। हे भगवान! अब खलीदा को साफ समझ आ रहा था कि वो एक बड़े और गंदे खेल में सिर्फ एक मोहरा बन गई है। करीम और अकबर दोनों अपनी लड़ाई में उसका इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर एक दिन ऑफिस खाली करने के आदेश के ठीक बाद पास में एक धमाका हुआ और उसका इल्जाम उन पर मढ़ दिया गया। हाँ, जाली वीडियो सबूत तैयार किए गए, उन्हें फंसाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। तब पिता ने कहा, तुम्हें देश छोड़ना होगा, यहाँ रहकर हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। फर्जी पासपोर्ट, भेस बदल कर एयरपोर्ट पहुंचना, अपने मंगेतर अमीर को बिना कुछ बताए विदाई, दिल्ली में अकेली, बिना पैसों के। उस मुश्किल वक्त में हमल कंपनी ने उनका साथ दिया। हाँ, उन्होंने मदद की और फिर शुरू हुआ निर्वासन का वो मुश्किल दौर। नॉर्वे और फिर डेनमार्क में शरणार्थी शिविरों की वो कठोर जिंदगी। अकेलापन, गहरा डिप्रेशन, पैनिक अटैक, बार बार खुदकुशी के ख्याल आना। लेकिन शिविरों में दूसरी औरतों की कहानियां सुनकर, उनकी तकलीफें देखकर, उनकी मदद करके खलीदा को धीरे धीरे जीने का एक नया मकसद मिला। उन्होंने फिर से दौड़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, नौकरी की। हाँ, और फिर 2018 में जॉर्डन में एक ट्रेनिंग कैंप के दौरान एक कोच द्वारा खिलाड़ी के यौन शोषण का मामला फिर से सामने आया। दोबारा? हाँ, लेकिन इस बार खलीदा ने ठान लिया था कि वो चुप नहीं रहेंगी। जब उन्होंने और छानबीन की तो पता चला कि ये कोई एक आध घटना नहीं थी। फेडरेशन अध्यक्ष करीम सालों से खिलाड़ियों का यौन शोषण करता रहा था। ये एक पूरी व्यवस्थागत समस्या थी, एक सड़ा हुआ सिस्टम। ओह! उन्होंने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया, फीफा से संपर्क किया, लेकिन प्रक्रिया बहुत धीमी और निराशाजनक थी। फिर उन्होंने द गार्डियन अखबार की पत्रकार हैं सुजैन व्रैक, उनसे संपर्क साधा। महीनों की कड़ी मेहनत, बहुत जोखिम उठाया और फिर दिसंबर 2018 में वो रिपोर्ट छपी। और उसका असर हुआ? पूरी दुनिया में तहलका मच गया। अफगानिस्तान सरकार और फीफा पर भारी दबाव बना। जांच शुरू हुई और करीम को सस्पेंड कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। वाकई, लेकिन ये शांति ये ज्यादा दिन नहीं टिकी। नहीं, अगस्त 2021 तालिबान बिजली की रफ्तार से वापस काबुल पहुंच गया। और खलीदा का फोन पे बजने लगा। हाँ, फिर वही आधी रात की कॉल्स, वही डरी हुई आवाजें, वही बंदूक का डर। इस बार लड़ाई सिर्फ खेलने के अधिकार की नहीं थी, इस बार लड़ाई जिंदा रहने की थी। बिल्कुल। खलीदा ने एक बार फिर टीम बनाई, लेकिन इस बार ये बचाऊ दल था। केली लिंजे, कैट क्रेग, जोनास पे हॉफमैन, 5 प्रो से निकी ड्राइडन, एलिसन बैटसन, क्रेग फॉस्टर जैसे कई लोगों ने मिलकर खिलाड़ियों और उनके परिवारों को निकालने का एक लगभग नामुमकिन लगने वाला मिशन शुरू किया। वो दिन भयानक थे। काबुल एयरपोर्ट पर वो अफरा तफरी, तालिबान के वो खतरनाक चेक पॉइंट्स, वीजा हासिल करने की जिद्दोजहद, परिवारों को पीछे छोड़ने का दर्द, एयरपोर्ट पर वो आत्मघाती हमला, हर कदम पर निराशा हाथ लग रही थी। लेकिन वो टीम रुकी नहीं। ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे देशों ने मदद की। किम कार्दाशियन ने एक चार्टर्ड प्लेन स्पॉन्सर किया। हाँ, और आखिरकार सैकड़ों जानें बचा ली गईं। लेकिन किताब के अंत में खलीदा एक बहुत कड़वी सच्चाई स्वीकार करती हैं। हाँ, वो मानती हैं कि उन्हें इस्तेमाल किया गया। जिस आज़ादी और बदलाव का सपना उन्होंने देखा था और दूसरों को दिखाया था, वो शायद एक भ्रम था जिसे पश्चिमी ताकतों और अफगान नेताओं ने अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। और उन्हें इस बात का गहरा अपराध बोध है कि कहीं उनके जुनून ने ही तो इन लड़कियों को और बड़े खतरे में नहीं डाल दिया। बिल्कुल। कुछ खिलाड़ी तो आज कहती भी हैं कि काश वे कभी फुटबॉल से जुड़ी ही ना होती। ये पढ़ना, ये सोचना भी बहुत मुश्किल है कि जिस चीज के लिए इतना लड़ा वही शायद और ज्यादा तकलीफ का कारण बन गया। हाँ, ये अपराध बोध बहुत गहरा है। लेकिन फिर भी खलीदा हार नहीं मानती।
वो कहती हैं कि ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि उन सभी खूबसूरत बहनों की है जिन्होंने नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई, चाहे उसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़ी हो। ये कहानी याद दिलाती है कि पितृसत्ता किसी एक देश या समाज तक ही सीमित नहीं है, ये हर जगह मौजूद है, भले ही उसके रूप अलग अलग हों। सही कहा। और ये भी कि मुश्किल वक्त में दिखाई गई थोड़ी सी इंसानियत, थोड़ी सी दयालुता भी किसी को गहरे अंधेरे से बाहर खींच सकती है। बिल्कुल। और खेल किसी ताकत की और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की कोशिशों की बात करते हुए आज हम एक खास शाउट आउट देना चाहते हैं कोच आइजैक ओबेंसन को। हाँ, कोच आइजैक ओबेंसन वो कैमरून के टिको शहर में गोल्डन स्टार स्पोर्ट्स एकेडमी चलाते हैं। ये एक समुदाय आधारित खेल पहल है जो 10 से 22 साल के युवा फुटबॉल टैलेंट को तराशने का काम करती है। और दिलचस्प बात यह है कि वो खुद एक PHP बैकएंड डेवलपर और टेक उत्साही भी हैं। अच्छा, तो कोच आइजैक अपनी इस नेक पहल के लिए, अपनी एकेडमी के लिए प्रायोजन यानी स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहे हैं। अगर कोई दानदाता मदद करने में रुचि रखता है तो वो अपनी परियोजना का पूरा विवरण और बजट साझा करने में खुशी महसूस करेंगे। हाँ, तो जो भी इच्छुक व्यक्ति या संस्था उनकी मदद करना चाहें, वो सीधे उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के जरिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमने उनके लिंक्डइन प्रोफाइल और एकेडमी की YouTube प्लेलिस्ट का लिंक नीचे शो नोट्स में डाल दिया है, जरूर देखें। तो खलीना की कहानी और कोच आइजैक जैसी पहलें ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। जब बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, चाहे वो खेल संघ हों, सरकारें हों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हमें निराश करती हैं, तो फिर एक आम इंसान के साहस की और लोगों की आपसी एकजुटता की क्या अहमियत रह जाती है। और क्या हम अपने अपने समाजों में नाइंसाफी के उन अनदेखे अनकहे रूपों को पहचानने और उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हैं, जैसे खलीदा और उनकी खूबसूरत बहनों ने किया, चाहे वो खेल के मैदान में हो, ऑफिस में हो या घर में हो? ये सवाल जरूर सोचने लायक है। और हाँ, एक बार फिर याद दिला दें, खलीदा पॉपल का संस्मरण माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स पढ़ने के लिए समय जरूर निकालिएगा। लिंक शो नोट्स में है। बिल्कुल। तो अगली बार तक के लिए इजाजत दें। Forestil dig lyden af en telefon midt om natten. Du tager den, og en kvindestemme visker desperat på Dari, det er jo et af Afghanistans hovedsprog, er det Khalida, jeg har min brors pistol. Når de banker på døren, skyder jeg mig selv i hovedet. Det er bedre, end at blive fanget af dem. Det opkald, det var virkelighed for Khalida Popal, august 2021, da Taliban igen havde taget magten i Kabul. Og det var jo, som du siger, bare ét opkald. Et blandt hundredvis. Beskeder, e-mails, altså desperate henvendelser fra kvinder og piger i Afghanistan. Mange af dem fodboldspillere. Deres liv, deres drømme, pludselig knust i overhængende fare. Og hvorfor? Deres forbrydelse, det var at have spillet fodbold. At have kravet retten til at være til. Ja, netop de her historier, og så Khalidas egne, altså fuldstændig utrolige personlige rejse, det er kernen i erindringsbogen Mine smukke søstre. Forfatteren Khalida Popal, hun er jo tidligere anfører for Afghanistans nu forbudte kvindelige fodboldlandshold. Hun er også grundlægger af Girl Power-organisationen. Hun er program- og eventdirektør for landsholdet i eksil og bor i dag her i Danmark. Ja. Hendes bog er et vidnesbyrd om kampen for kvinders rettigheder gennem fodbold, om mod, om håb og ja, også om den der dybt kaotiske evakuering af hundredvis af spillere og deres familier, da Kabul faldt. Ja. Og i dag vil vi så prøve sammen at folde bogens centrale temaer ud, og Khalidas fortælling. Vi tænker især på dig, der måske er ny i forhold til det her med at analysere tekster akademisk, eller ja, måske lige er begyndt at kaste dig over litteraturkritik. Vi vil prøve at belyse, hvordan netop sådan en erindringsbog som den her fungerer, for den er jo begge dele, ikke? Både et dybt personligt vidnesbyrd. Ja, men samtidig en utrolig stærk politisk handling. Det er en fortælling om at bygge noget op fra absolut ingenting. Se det smuldre mellem hænderne på sig, og så finde en næsten umenneskelig styrke til at kæmpe videre. Vi kan simpelthen ikke understrege nok, hvor vigtig og tankevækkende den her bog er. Altså uanset om du følger os fast eller ej, så gør dig selv den tjeneste at læse den. Virkelig. Du finder et link i shownoterne. Ja. Men lad os starte, hvor Khalida selv starter. Barndommen i Kabul. Hun beskriver en opvækst før og under Talibans første regime i 90'erne. Og det er i en for Afghanistan ret atypisk familie. Ja, det må man sige. De var ikke religiøse.
lagde vægt på uddannelse, ligeværd, kvinders selvstændighed. Et hjem, der stod i skarp kontrast til det undertrykkende samfund lige uden for døren. Ja, og det fundament af værdier, det bliver jo helt afgørende for hende senere. Altså, hun fortæller ret detaljeret, hvordan uddannelse altid blev prioriteret. Bedstemoren var en af de første kvinder med eksamen fra Kabul. Bedstefaren professor. Wow. Selv små ting, som når de skulle købe et tæppe, blev diskuteret i familien, så alle stemme blev hørt. Den her baggrund giver hende en ballast, helt klart, men den gør jo også sammenstødet med virkeligheden endnu hårdere. Bogen skildrer flugten til Pakistan i 96, livet i en flygtningelejr i Peshawar. Og det er altså en barsk skildring af usikkerhed, fattigdom, konstant fare. Ja. Især en episode, hvor hun som barn overværer voldtægten af en ung dreng i lejren. Den brænder sig fast og former hendes tidlige bevidsthed om sårbarhed og den der, allestedsnærværende trussel. Puha. Det er jo et stærkt eksempel på, hvordan personlige traumer væves ind i den større fortælling om samfundets brutalitet. Præcis. Og da familien så vender tilbage til Kabul efter USA's invasion i 2001, er det jo ikke bare sådan en nem hjemkomst. Byen er forandret, arret, fjendtlig. Khalida beskriver en by fyldt med spøgelser og skygger. Skolen bliver en kamp. Piger som hende, der har været i eksil, de mødes med mistro, chikane, de bliver kaldt urene og ludere. Af både lærere og elever? Ja, af både lærere og elever, der bliver tilbage under Taliban, men det er også her, midt i modgangen, at gnisten tændes. Mens hun venter på sin mor, som er idrætslærer, så begynder hun at spille fodbold i skolegården. I smug simpelthen? I smug, ja. Og så møder hun Samir, en anden pige med lignende oplevelser fra Iran. Det bliver startskuddet. Ja. De danner et hemmeligt hold, og bogen beskriver det virkelig levende, synes jeg, hvordan fodbolden bliver et frirum. I stedet for glæde, latter, et lille bitte oprør mod de snævre rammer. Det handler om at tage kontrol over et egen krop, om at råbe, grine højt, udtrykke følelser, som ellers skal holdes nede. Ja. De spiller barfodet, i for store sko, men glæden den overskygger alt. Det er ligesom en måde at genfinde noget af den tabte barndom på. Ja, og analytisk set er det jo fascinerende, ikke? Hvordan sporten her bliver et redskab til at skabe sådan et midlertidigt, autonomt rum midt i en undertrykkende kontekst. Ja, præcis. Men det rum er jo konstant truet. Ja, desværre. Mænd trænger ind i skolegården, råber skældsord, kalder dem luder, stikker en kniv i deres bold. Nej. Vel fodbold egentlig er. Men Khalidas mor, hun støtter dem i al hemmelighed. Okay. Hun bruger sine kontakter som idrætslærer, hjælper med at rekruttere piger fra andre skoler, skaber et helt undergrundsnetværk. De forsøger jo så at få officiel anerkendelse, men løber panden mod en mur af bureaukrati og fordomme hos Afghanistans nationale olympiske komité, NOC og fodboldforbundet AFF. Præsidenten for NOC, en mand ved navn Jigdalek, han virker først sådan imødekommende, men hans blik er ubehageligt, beskriver hun. Og han afviser den blankt med en bemærkning om, at kvinder bør fokusere på uddannelse, ikke spildetiden på sport. Det er jo forfærdeligt. Ja, og samtidig stiger den personlige pris dramatisk. Veninden Daminas tragiske selvmord. Nej. Det er jo efter hendes familie reagerer voldsomt på hendes fodboldspil, og Khalidas eget efterfølgende desperate selvmordsforsøg, da hendes far forbyder hende at spille. Det er jo... Det understreger jo de enorme risici, det psykologiske pres. Det er et kerneelement i erindringen, det her. Ja, den der sammenhæng mellem det personlige og det politiske, ikke? Den er så tydelig der. Lige netop. Den uløselige sammenhæng. Og den tunge følelse af ansvar, som Khalida bærer på. Allerede der. Det er næsten ubærligt at læse om, faktisk. Men altså, trods alt den modgang, så lykkes det dem faktisk at etablere et landshold. Utrolig nok, ja. Bogen tager os med til den allerførste internationale turnering i Pakistan i 2007. Og det lyder som en kaotisk, men også ret afgørende oplevelse. Ja, bestemt. Holdet er jo helt grønt. Træneren sover under træningen, fortæller hun. Udstyret er mangelfuldt, men de har viljen. De taber de første kampe stort. Men de finder et sammenhold, og mod alle odds kæmper de sig til finalen. Til finalen? Wow! Ja. Og der opstår sådan en spirende nationalstolthed. Præsident Karzai ringer og kalder dem Afghanistans modige løvinder. Okay. Medierne begynder at interessere sig for dem. Men succesen skaber jo også frygt. Frygt for, hvad der venter dem, når de kommer hjem. Nu er de jo kendte ansigter.
Selvfølgelig. Selvom de taber finalen til Pakistan i en kamp, der var præget af mistanker om dommerens partiskhed, så føler de alligevel, at de har vundet noget større. Symbolsk set var det jo en kæmpe sejr, ikke? Absolut. Men tilbage i Afghanistan fortsætter udfordringerne, kan jeg forstå. Det gør de bestemt. De ender med at træne på en usikker landingsbane på en NATO-base, hvor de konstant må afbryde for helikopterlandinger. Ej, altså. Og bliver udsat for chikane fra soldater. Samtidig kæmper Khalida også personlige kampe. Der er en episode med en universitetslektor, Ja, den læste jeg også om. der truer med at dumpe hende på grund af hendes holdninger, og fordi hun ikke går med tørklæde. Og den episode med lektoren, den er faktisk ret interessant, set fra sådan et analytisk perspektiv. En anden, mere støttende lektor, Amir, han råder hende til at spille spillet. Okay. Hun skal foregive anger, sige hun vil omvende sig til islam for at bestå eksamen. Hun hader det, føler det som et forræderi imod sig selv, men hun indser, at det er nødvendigt for at nå sit større mål. At kunne fortsætte kampen for kvindefodbolden. Det er et hårdt valg. Ja, det er et smertefuldt, men også tankevækkende eksempel på, hvordan man nogle gange må navigere strategisk i dybt uretfærdige systemer. Hendes evne til ligesom at påtage sig en rolle for at opnå et langsigtet mål, det er jo en form for strategisk modstand, selvom prisen er høj. Det lykkes hende at bestå, og et andet vendepunkt kommer jo så, da hun efter massivt pres og strategisk snilte over for AFF-præsidenten Kamuddin Karim bliver leder af kvindefodboldudvalget og økonomiansvarlige i forbundet. Som den eneste kvinde. Som den eneste kvinde i en magtposition i et dybt mandsdomineret og sexistisk miljø. Hun kæmper for bedre vilkår, løn til spillerne, sponsoratorer, som den aftale med danske Hummel for eksempel. Ja, netop. Men under den der officielle overflade, der lurer en mørkere og mere uhyggelig virkelighed. Khalida begynder gradvist at afdække et mønster af misbrug. Først er der en episode i 2010, hvor 2 unge, sårbare spillere, der er kommet med på holdet i sidste øjeblik, tydeligvis udnyttes seksuelt af mandlige trænere under en træningslejr. Nej. Jo, Khalida og en holdkammerat konfronterer en medskyldig kvindelig official, men bliver mødt med tavshed og trusler. Det er sådan et tidligt tegn på den der tavshedskultur, der omgiver misbruget. Ubehageligt. Og det stopper ikke der, vel? Nej, det bliver værre. Senere under en træningslejr i Jordan omkring 2017-18, der bliver hun direkte vidne til, hvordan 2 mandlige trænere chikanerer en skadespiller seksuelt. En af dem rører hende upassende under påskud af at vil behandle hendes skade. Det er jo så grænseoverskridende. Helt vildt. Konfrontationen med AFF-præsidenten Karim efter episoden i Jordan, den fører kun til vage løfter. Ingen handling. Men Khalida graver videre. Gennem samtaler med tidligere og nuværende spillere samler nogle rystende vidnesbyrd. De tegner et billede af systematisk misbrug, begået af Karim selv. Han har i årevis brugt sin magtposition til at udnytte sårbare spillere, seksuelt og fysisk. Lokket dem til sit kontor under falske påskud. Det er jo forfærdeligt at tænke på. Ja, og for dig, der er interesseret i researchmetoder eller indsamling af vidnesbyrd, så er det her kapitel i bogen virkelig stærkt. Det viser Poppes systematiske tilgang, hvordan hun navigerer i den der frygtkultur, hvor ofrene trues til tavshed, og den enorme personlige risiko, hun løber. Og til sidst tager hun så det modige skridt, går til medierne. I december 2018 publicerer avisen The Guardian anklagerne. Ja, det er jo et klassisk eksempel på whistleblowing, ikke? At afsløre ulovligheder eller umoralsk adfærd internt i en organisation. Lige præcis. Og det har jo enorme personlige omkostninger. Hun ved, hun sætter sig selv og sin familie i fare. Men hun føler et dybt ansvar over for de piger og kvinder, hun har været med til at trække ind i den her fodboldverden. Selvfølgelig. Afsløringerne fører jo så til, at Karim bliver suspenderet og senere udelukket fra al fodbold på livstid af FIFA. Men det er en sejr med en bitter eftersmag, for kampen er jo langt fra slut, og truslerne mod Khalida tager til. Ja, for truslerne og faren, de var der jo længe før 2018. Allerede i 2011 blev hun udsat for et komplot. Ja, det er rigtigt. Hun bliver falsk anklaget for at have hyret nogen til at placere bomber på toiletterne i AFF's hovedkvarter lige før et præsidentbesøg. Det er jo tydeligvis iscenesat for at skaffe hende af vejen. Fuldstændig. Hun har intet andet valg end at flygte ud af Afghanistan for at redde sit liv. Og her giver bogen så et hudløst ærligt,
og brutalt indblik i livet som asylansøger. Først i Norge, så her i Danmark. Vi følger hendes kamp mod traumer, angst, mareridt, en dyb, altoverskyggende depression. Det er en virkelig stærk skildring af tab af identitet, hjemland, fællesskab. Ja. Og den der nedbrydende effekt af at sidde fast i asylsystemets limbo, ventetiden, usikkerheden, følelsen af at blive reduceret til et nummer. Analytisk set er det en meget, meget stærk fremstilling af, hvordan traumer og eksil påvirker et menneskes psyke og selvforståelse. Hun beskriver jo, hvordan hun mister lysten til alt. Selv fodbold. Hun ser en pige spille i parken ved siden af asylcentret i Norge, men kan ikke engang tage sig sammen til at sparke bolden tilbage, når den triller hen til hende. Nej. Det siger jo alt om, hvor dybt hun er ramt. Men midt i mørket finder hun også små glimt af styrke. Hun begynder at hjælpe andre flygtninge, oversætter for dem, starter en løbeklub for kvinder i et af de danske centre. Jamen, så rammer et særligt smertefuldt slag hende i 2013. Hendes bror Idris bliver dræbt i et bombeangreb i Afghanistan. Nej. Det forstærker hendes følelser af skyld og sorg over at have forladt familien, måske bragt dem i fare. Men hun oplever også uventet medmenneskelighed, som det der møde med togføreren Henrik i Helsingør. Ja, den scene er rørende. Han ser hendes fortvivlelse på perronen, taler roligt til hende, hjælper hende med praktiske ting. Et tilfældigt møde, der giver hende et lille skub tilbage mod livet. Det er de små øjeblikke af menneskelig kontakt, der kan gøre en enorm forskel. Og som bogen også formår at fange så fint. Og så spoler vi frem til august 2021. Kabul falder igen til Taliban. Khalida, der nu er i sikkerhed her i Danmark, arbejder for sin organisation Girl Power og Right to Dream. Hun kastes hovedkuls ind i en desperat kamp mod tiden. Ja. Hun skal forsøge at evakuere hundredvis af fodboldspillere, mange af dem helt unge piger og deres familier. Og bogen beskriver et intenst, kaotisk, nervepirrende forløb. Fuldstændig list med navne. Det tætte samarbejde med internationale organisationer som Spillerforeningen FIFPro. Ja, den internationale fagforening. Præcis. Og Hummel med advokater som Kat Quay, med tidligere militærfolk og journalister. Det er jo en utrolig skildring af de hjerteskærende dilemmaer ved lufthavnen i Kabul. Spillerne skal kæmpe sig vej igennem kaotiske menneskemængder, forbi Taliban-checkpoints. De risikerer vold og overgreb. Det er jo vanvittigt. Khalida og hendes netværk koordinerer febrilsk via telefon og satellitbilleder. De forsøger at guide pigerne og deres familier til de rigtige porte på de rigtige tidspunkter, hvor allierede soldater, amerikanere, britter, australianere måske kan hjælpe dem ind. Det er kapløb mod tiden, før dette evakueringsvindue lukker definitivt. Man sidder virkelig med hjertet i halsen, når man læser det. Ja, det gør man. Evakueringen lykkes delvist. Mange spillere og deres familier bliver reddet ud. Først til nabolandet som Pakistan. En stor gruppe unge spillere og deres familier kommer til Storbritannien. Ja, takket være den der dramatiske sidste øjebliks charterflyvning. Sponsoreret af Kim Kardashian, Ja, i samarbejde med Leeds United og Rocket Foundation. Andre finder vej til Australien, Canada og andre lande. Men det sker jo ikke uden enorme risici, tilbageslag og nye traumer for dem, der slap ud, og stor sorg over dem, der blev efterladt. Selvfølgelig. Og midt i den her fortælling om kampen for sport og rettigheder og om at bygge noget op mod alle odds, så synes jeg faktisk, det giver god mening at sende en særlig hilsen videre. Okay. Det handler nemlig også om at skabe muligheder for unge gennem sport, bare i en anden del af verden. Ja, det er en rigtig god pointe. Vi vil gerne i dag give en særlig omtale til coach Isaac Obenson. Isaac er, udover at være PHP-backend-udvikler og tech-entusiast, drivkraften bag Golden Stars Sports Academy i Tiku i Kamerun. Ja. Det er et lokalt, community-baseret sportsinitiativ, der arbejder med at udvikle unge fodboldtalenter i alderen 10-22 år. Præcis den slags græsrodsinitiativer kan jo gøre en kæmpe forskel. Give unge mennesker håb og muligheder, ligesom fodbolden gjorde for Khalida og hendes søstre i Afghanistan på en måde. Lige præcis. Isaac leder efter sponsorer til det her vigtige arbejde, og han deler gerne sit projektoverblik og budget med potentielle donorer. Så hvis du sidder derude og måske har lyst til at støtte et godt formål, så kan du kontakte Isaac direkte via hans LinkedIn-profil. Vi lægger hans kontaktinfo og et link til akademiets YouTube-playlist i shownoterne. God idé. En lille påmindelse om, at kampen for sport og muligheder, den leves og kæmpes mange steder i verden. Ja,
Og for at vende tilbage til Khalidas historie og bogens afrunding. Mange af de evakuerede spillere lever jo i dag i eksil. En stor del af dem i Australien. Men deres hold, det er stadig ikke anerkendt af FIFA. Er det rigtigt? Hvordan kan det være? Jamen, FIFAs regler kræver, at et landshold skal anerkendes af det nationale fodboldforbund. Men i Afghanistan er det jo nu Taliban, der styrer forbundet. Og de har forbudt kvinder at dyrke sport. Så det er en catch-22-situation? Fuldstændig. Det skaber en helt absurd situation. Ja, og kontrasten til mændenes landshold, som fortsat anerkendes af FIFA og spiller internationale kampe, den er jo slående. Det virker dybt problematisk. Helt bestemt. Bogen slutter med Popals egne refleksioner i efteråret. Hun skriver ærligt om sin kamp med følelser af ansvar og skyld. Over den risiko, hun jo uundgåeligt udsatte pigerne for ved at trække dem ind i fodbolden. Hun understreger, at hun ikke ser sig selv som en helt, men som en del af et kollektiv. Et søsterskab. Hun dedikerer bogen til spillerne og til alle Afghanistans kvinder. Det efterord er virkelig stærkt. Ja, og for dig, der analyserer tekster eller er interesseret i, hvordan erindringer fungerer som genre, så er efteråret særligt interessant. Popal diskuterer helt bevidst sin rolle som fortæller og bogens formål. Okay. Hun skriver, at hun tøvede med at skrive bogen, netop fordi hun ikke ville fremstå som den store helt. Men hun indså vigtigheden af at fortælle historien, for at kaste lys over de større systemiske problemer. Ja. Bogen er altså ikke kun en personlig historie. Den er en direkte opfordring til at se de strukturer, der muliggjorde undertrykkelsen og misbruget, patriarkatet, ligegyldigheden, de internationale systemer, der svigtede. Og hun minder os om, at de strukturer findes i variationer over hele verden, også i vores egen samfund. Hun slutter af med at minde os om vigtigheden af medmenneskelighed, som den der tilfældige venlighed fra togføreren Henrik om nødvendigheden af handling. Hun skriver, sammen er vi magtfulde, sammen er vi et hold. Det er et stærkt budskab at slutte på. Virkelig. Khalida Popals historie, som hun fortæller den i Mine smukke søstre, den efterlader et uudsletteligt indtryk. Det er en fortælling, der viser, hvordan sport kan være et redskab til frigørelse, til empowerment. Men viser også med brutal ærlighed de enorme personlige og kollektive omkostninger, kampen for basale menneskerettigheder kan have. Især for kvinder i undertrykkende regimer. Bogen efterlader en med et ret centralt spørgsmål, synes jeg, som er værd at tænke videre over. Hvilket ansvar påhviler det internationale samfund og magtfulde globale sportsorganisationer som FIFA, når et medlemslands regering aktivt undertrykker halvdelen af sin befolkning og forbyder dem adgang til sport og det offentlige rum? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvad betyder principper om apolitisk sport og repræsentation i en kontekst, hvor anerkendelse af et nationalt forbund reelt kan tolkes som en blåstempling af et regime, der begår systematiske menneskerettighedskrænkelser mod sin egen befolkning? Det er komplekse spørgsmål, uden nemme svar. Men Popals bog tvinger os til at se dem i øjnene og forholde os til dem. Find bogen Mine smukke søstre. Vi lægger linket i shownoterne sammen med information om Coach Obensons Golden Stars Sports Academy. Tak fordi du lyttede med. Est-ce que Khalida? La voix au téléphone, elle est basse, rauque. Elle murmure en dari. J'ai répondu en pleine nuit, tu sais, les yeux qui piquent, pas sûr si je rêvais ou pas. Oui. J'ai le pistolet de mon frère, je suis là, assise devant ma fenêtre, je guette, pas dormi. Quand ils vont frapper, je me tire une belle. Mieux vaut ça qu'ils m'attrapent. Terrible. Et là, j'ai compris, c'était pas un rêve, c'était le début du cauchemar. C'était en août 2021, Kaboul venait de retomber aux mains des talibans. Ouf. Et ce coup de fil glaçant, il ouvre les mémoires de Khalida Popal, My Beautiful Sisters. Khalida Popal, faut le dire, c'est pas n'importe qui. Ah non. Ancienne capitaine de l'équipe nationale féminine de foot d'Afghanistan. Équipe qui est interdite aujourd'hui, bien sûr. Oui, elle a aussi fondé l'organisation Girl Power et elle a toujours un rôle de direction pour l'équipe, même en exil. Elle vit au Danemark maintenant. Une pionnière. Totalement. Elle a utilisé le foot comme un outil, un levier pour les droits des femmes là-bas. Et comme le montre cette histoire, elle a eu un rôle mais absolument clé dans l'évacuation de centaines de joueuses et leurs familles après 2021. Un truc de fou. C'est un livre incroyable. Vraiment puissant, essentiel. Franchement, qu'on s'intéresse au sport, aux droits humains, à l'Afghanistan ou juste aux histoires de résilience humaine, il faut lire My Beautiful Sisters. Oui. C'est super bien écrit en plus. Poignant.
On vous met le lien dans les notes, évidemment. Absolument. Et aujourd'hui, on va un peu explorer ces mémoires, mais comme une source primaire, tu vois ? Un témoignage direct. C'est intéressant, je pense. Surtout si on commence dans la recherche ou si on s'intéresse à comment on raconte une histoire vécue. D'accord. Même la structure du livre est parlante. C'est chronologique, globalement, mais il y a un prologue et un épilogue en 2023. Ça fait une boucle, en fait. Ça montre que le trauma, la lutte, ça continue. L'auteur prévient aussi, c'est important. Elle utilise des pseudonymes pour protéger les gens. Oui, essentiel. Mais les faits sont réels. Et attention, il y a des passages durs. Sexisme, abus, violence. Faut le savoir pour comprendre le contexte. C'est clair. Alors, commençons par le début. Son enfance, Kaboul, 1996. Oui, et là, on voit tout de suite un contraste énorme. D'un côté, sa famille, plutôt libérale, éduquée. Le grand-père prof, la grand-mère diplômée, des parents qui poussent autant les filles que les garçons à étudier. Un environnement plutôt privilégié pour l'époque et le lieu. Exactement. Et de l'autre côté, la société afghane, déjà conservatrice, et qui va basculer. Elle raconte cette nuit, un mariage dans la famille, et la nouvelle tombe. Les talibans sont dans Kaboul. La panique. Totale. Ils fuient en pleine nuit, la ville devient silencieuse, menaçante. Et ce moment où elle voit son père, son grand-père pleurer en apprenant l'exécution de Najibullah. Oui. Elle comprend que c'est pas de la tristesse politique, c'est la peur, la terreur pure de ce qui arrive. C'est ça. Et cette peur, elle pousse la famille à prendre une décision radicale. Partir. L'exil. Direction le Pakistan. Oui. Ils brûlent tout. Papier d'identité, photos, diplômes. C'est terrible comme geste. Effacer son identité pour survivre. Waouh! Le voyage est hyper dangereux, avec des passeurs. Bon, ils arrivent dans un camp de réfugiés, près de Peshawar. Khalida le décrit sans filtre. La poussière, la chaleur, la misère. Mais même là, il y a des petites lueurs, non? L'école? Oui, l'école du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et le travail aussi. Elle aide son grand-père à fabriquer des briques. La survie, quoi. Mais c'est aussi un endroit hyper dangereux, ce camp. Ah oui, elle apprend très vite à se méfier, à repérer les dangers, la violence quotidienne, les vols. Et puis elle raconte un truc, vraiment traumatisant. Elle est témoin du viol d'un jeune garçon. Mon Dieu. Ça la confronte direct à la violence sexuelle. Ça la marque à vie, évidemment. Ça la fait grandir d'un coup. J'imagine. Après 2 ans dans le camp, ils peuvent s'installer à Peshawar même. Et là, pour Khalida qui est ado, c'est comme une bouffée d'oxygène. Elle découvre d'autres choses. La télé, la musique, et surtout, elle peut rejouer au foot. Dans la rue, avec d'autres gamins, garçons et filles mélangés, sa passion, qui était née en Afghanistan, elle explose là, dans cet espace de liberté retrouvée. Mais cette liberté, elle ne dure pas éternellement. 2000 ans, intervention américaine. La famille rentre à Kaboul. Pleine d'espoir, j'imagine. Oui, comme beaucoup d'exilés. Mais la désillusion, elle arrive vite. La ville est en ruine, l'ambiance est lourde, l'héritage taliban est partout. Et à l'école, c'est pas simple non plus le retour? Non. Khalida et d'autres qui reviennent d'exil, elles sont parfois mal vues par celles qui sont restées. On les traite de pakistanaises, on les rejette. C'est dur. Et c'est là qu'elle recommence le foot. C'est ça. Dans ce climat difficile, elles se remettent à jouer. Dans la cour de l'école, d'autres filles la rejoignent. Elles partagent ce besoin d'un espace à elles. Elle joue en cachette? Oui, tôt le matin ou pendant la pause déjeuner. Le foot, ça devient leur jardin secret. Un endroit où elles décident, où elles existent. Mais c'est fragile. Très fragile, oui. Elle raconte cet incident terrible. Ah oui, des hommes furieux de voir des filles jouer qui escaladent le mur de l'école. Ils les insultent violemment. Et l'un d'eux sort un couteau et poignarde leur ballon. C'est plus qu'un ballon crevé, là. C'est une menace directe, c'est clair. Certaines filles ont trop peur, elles arrêtent. Mais pas Khalida. Déjà cette détermination incroyable. Exactement. Une résilience folle. Au lieu de baisser les bras, elle et les plus motivées, elle décide de s'organiser. Avec l'aide de sa mère, qui est devenue prof de PS. Un soutien crucial. Elles élargissent leur cercle. Oui. Elles contactent d'autres écoles, organisent des matchs en secret. Elles deviennent plus stratégiques. Elles comprennent qu'il faut se battre pour jouer. Et Khalida, elle pige aussi qu'elle doit être bonne à l'école, pour pas qu'on utilise le foot contre elle. Et ensuite, elle tente le pas vers l'officiel? La fédération, le comité olympique? Oui, mais là c'est le mur. Le sexisme, le mépris. Surtout d'un certain Karim, un ponte de la Fédération afghane de football, l'AFF. Il leur dit, cash, le sport, c'est pas pour les femmes. Comment elle contourne ça? Tirer des fonds étrangers, tu vois. Malin. Finalement, elles arrachent une mini-autorisation, organisée en tournoi de détection, discret, autofinancé. Mais c'est une première victoire.
C'est là qu'elle repère des talents, comme Damina, la gardienne. Le noyau de l'équipe nationale est né. Et l'étape d'après, c'est l'international. Le tournoi au Pakistan en 2007. Un moment clé. Ah oui, un moment charnière. Elles partent avec 3 francs 6 sous, des maillots pourris, quasi pas d'entraînement sérieux. La pression est énorme. Si elles se plantent, tout s'arrête. Mais sur le terrain, ça se passe bien. Mieux que bien. L'énergie, la solidarité, la joie de jouer, ça prend le dessus. Elles gagnent les matchs, contre toute attente. Elles vont jusqu'en finale. Incroyable! L'émotion de porter le maillot afghan. L'écusson. C'est immense. Elles reçoivent même un appel du président Karzai. Waouh! La médiatisation soudaine. Oui, fierté et inquiétude mêlées. Qu'est-ce qu'on va dire au pays? Elles perdent la finale contre le Pakistan d'ailleurs, dans des conditions un peu limites. Arbitrage bizarre. Mais le parcours reste historique. Totalement. Mais le retour à Kaboul, il est mitigé. Certaines joueuses sont obligées d'allaiter. Pression de la famille, de la communauté. Et pour celles qui continuent? Les conditions d'entraînement restent hyper précaires. Dangereuses même. Elles jouent sur un terrain vague, près de la base de l'OTAN ISAF. Imagine le bruit, le danger des hélicos. Et le harcèlement qui continue, j'imagine. Il s'intensifie même, dans la rue, mais aussi à l'université. Khalida raconte qu'elle a dû se défendre physiquement contre un type et un prof qui la menace de la faire rater ses examens parce que le foot, c'est pas islamique. L'horreur. Comment elle s'en sort? Elle doit ruser. Pour passer ses examens, elle se couvre entièrement, elle joue la soumise. Une humiliation, mais nécessaire pour continuer ses études et son combat. Et puis il y a ce moment où elle est nommée à la fédération. Responsable financière, membre du conseil. C'est énorme pour une femme, non? C'est inédit, un vrai tournant en apparence. Mais l'environnement reste toxique. Ses collègues masculins l'ignorent royalement. Elle arrive quand même à faire bouger les choses? Oui, elle est malignée. Elle utilise son poste, même son budget de la fédé. Elle trouve des financements via des ONG, pour verser des petits salaires aux joueuses. Ah, ça c'est important. C'est symbolique, mais énorme. 100 $ par mois pour l'équipe A, 50 pour les jeunes. Ça leur donne une petite indépendance économique, une légitimité dans leur famille. C'est ça le sport comme outil d'émancipation concrètement. Cette idée du sport comme levier, même quand tout est contre toi, ça dépasse l'Afghanistan. Et ça nous amène justement à faire un petit clin d'œil aujourd'hui. Ah oui, On voulait saluer l'initiative de coach Obenson. d'accord. Il dirige la Golden Stars Sports Academy, c'est à Tiko, au Cameroun. Une académie de foot locale pour des jeunes de 10 à 22 ans. Super initiative. Et ce qui est sympa, c'est qu'Isaac, en plus d'être passionné de foot, c'est un gars de la tech, développeur back-end PHP. Ah, intéressant. Le lien entre sport et tech. Voilà. Et en ce moment, il cherche des sponsors, des soutiens pour son académie, pour offrir plus à ses jeunes joueurs. Il est prêt à partager son projet, son budget, tout ça. C'est bien de le signaler. Donc si jamais ça intéresse quelqu'un, on met son contact LinkedIn et le lien vers la playlist YouTube de l'Académie dans les notes de la discussion. N'hésitez pas à jeter un œil. C'est un beau parallèle, effectivement. Ça montre bien que le potentiel du foot pour le développement, pour l'émancipation, c'est universel. Même si les défis financiers et structurels sont immenses partout, que ce soit à Kaboul ou à Tiliko. Revenons à Khalida et à la fédération afghane. Malgré son poste, les choses se gâtent sérieusement avec les dirigeants, notamment ce Karim. On entre dans une période plus sombre là. Oui, carrément plus sombre. La situation dégénère. Khalida commence à recevoir des témoignages de joueuses, de plus en plus nombreuses, terrifiées, Des témoignages sur 3. sur des abus systémiques au cœur de la fédération. Des récits d'abus sexuels, physiques, répétés, commis par Karim, par d'autres coachs. Un système de prédation couvert par le silence, la peur. L'horreur absolue. Pour Khalida, c'est un choc terrible, dévastateur. Elle réalise qu'en amenant ses filles au foot, elle les a, sans le vouloir, exposées à ça. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle est seule face à un système corrompu. C'est un dilemme horrible. Elle recueille des preuves, des témoignages solides, et elle prend une décision incroyablement courageuse. En 2018, elle parle. Elle contacte qui? Une journaliste britannique, Susan Wack, du Guardian. L'enquête qui sort en décembre 2018, c'est une bombe. Impact mondial. Ça détaille les accusations contre Karim et d'autres. Des enquêtes sont ouvertes en Afghanistan et par la FIFA. Briser le silence comme ça a dû avoir des conséquences terribles pour elle. Les représailles sont immédiates, violentes. Menaces contre elle, contre sa famille. Son frère est agressé à l'université. Elle-même, elle échappe de justesse à ce qui ressemble fort à une tentative d'accident de voiture. C'est fou. Et puis, il monte une machination pour la piéger.
Ils l'accusent d'avoir organisé un cambriolage des bureaux de la Fédé, voire un acte terroriste. Ils utilisent des vidéos de surveillance où on la voit déménager des cartons. Alors qu'elle suivait des ordres, la situation devient intenable. Et c'est là qu'elle doit fuir. En 2011, c'est ça? Même si les révélations sont plus tardives. Oui, le livre situe cette première fuite en 2011. Une fuite précipitée. Aidée par des contacts, un faux passeport. Le récit de son dernier adieu à son grand-père, sans un mot. C'est poignant. Elle part seule, vers l'exil, l'inconnu. Commence une nouvelle vie. Celle de réfugié. Exactement. D'abord l'Inde, puis la Norvège, et enfin le Danemark, où elle obtient l'asile. C'est une période hyper dure. La solitude, l'anxiété, les cauchemars liés au traumatisme. Elle parle de la déshumanisation dans les centres de réfugiés. La perte d'identité. Mais elle ne baisse pas les bras. C'est pas son genre. Ah ça non. Elle apprend la langue, elle reprend des études, elle trouve du boulot, notamment avec d'autres réfugiés. Elle reconstruit sa vie, petit à petit, aidée par des belles rencontres. Elle crée même un club de course pour femmes réfugiées. Retrouver dans le sport cette force collective. Et elle reste en contact avec l'équipe afghane. Toujours. Elle se bat pour elle à distance. Elle organise des stages à l'étranger avec une coach américaine, Kelly Lindsay. Elle essaye de maintenir l'équipe en vie, malgré les galères, malgré les problèmes qui persistent à la Fédé, même après la suspension de Karim Khanet par la FIFA, qui finira banni à vie d'ailleurs. Et puis, août 2021, le retour des talibans. On revient à ce coup de fil du début, l'horreur recommence. Oui. Khalida est submergée d'appels, de messages, des joueuses coincées à Kaboul, terrifiées pour leur vie, et à juste titre. Et là, c'est l'opération d'évacuation qui se met en place. Une course contre la montre, désespérée. Depuis le Danemark, Khalida monte une cellule de crise improvisée, avec Kelly Lindsay aux US, Kat Craig de la FIFPro à Londres, Jonas Baer Hoffman de la FIFPro aussi, et un réseau incroyable d'alliés en Australie, une avocate, Alison Battison, un ancien footballeur, Craig Foster. Ça a dû être un chaos indescriptible à gérer. Le récit est haletant. Faire les listes en urgence. Obtenir des visas de gouvernement dépassés. Communiquer avec les filles pour les guider vers l'aéroport de Kaboul en plein chaos, avec les talibans partout. Une mission quasi impossible. Tout par messagerie cryptée. Une pression monstre. Elle raconte les dilemmes moraux, j'imagine. Insoutenable. Dire à une joueuse « laisse ta famille pour monter dans l'avion ». Comment choisir qui aider quand il y a des centaines de vies en jeu? C'est grâce à cette mobilisation internationale folle et à la technologie que des centaines de personnes, joueuses, jeunes athlètes, leurs familles ont pu être sauvées. La plupart vont en Australie, c'est ça, mais pas seulement. Majoritairement en Australie, oui. Mais aussi au Royaume-Uni, il y a même un groupe qui arrive grâce à un vol financé par Kim Kardashian. Ça a mis un coup de projecteur médiatique aussi. Mais l'arrivée en sécurité, ce n'est pas la fin de l'histoire. Non, loin de là. L'épilogue du livre écrit en 2023 le montre bien. Khalida y insiste, son histoire, c'est pas celle d'une héroïne solitaire, c'est le reflet d'une lutte collective contre des systèmes d'oppression, le patriarcat en tête, qui vont bien au-delà de l'Afghanistan. C'est un appel à la solidarité. À voir les humains derrière les statuts de réfugiés. Exactement. Voir leurs histoires, leurs rêves brisés, mais aussi leur force incroyable. Et cette lutte, elle continue aujourd'hui. L'équipe féminine afghane en exil se bat toujours pour être reconnue par la FIFA, qui, elle, garde des liens avec la fédération contrôlée par les talibans. C'est ça le paradoxe terrible. Elles se battent pour leur identité, pour leur droit de jouer. Tout simplement. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion, une question qui dépasse ce livre. Oui. Face à des histoires comme celle de Khalida, de ses belles-sœurs, qui montrent si crûment la complexité de ces combats pour les droits humains et le rôle parfois ambigu des grandes institutions sportives ou politiques, quelle est notre responsabilité à nous tous ? Vaste question. Comment on peut soutenir concrètement ces voix, s'assurer que le sport tienne vraiment sa promesse d'émancipation pour toutes et tous ? Comment faire pour que ces femmes et toutes celles qui luttent dans l'ombre partout dans le monde ne soient pas juste oubliées ? C'est la question essentielle, en effet. Une question qui doit rester avec nous. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, on rappelle le titre « My Beautiful Sisters » de Khalida Popal. Le lien est dans les notes. Et aussi les infos pour contacter Coach Obenson au Cameroun.